Vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 살아계신 주님 진심으로 감사를 드립니다. Dios viviente, te agradecemos verdaderamente. 특별히 쿠바 중에 라스토나스에서 귀중한 전도 제자들과의 만남을 주시며 감사합니다. Te agradecemos por darnos el encuentro con estos discípulos de evangelismo tan preciosos de las tunas. 또 쿠바 복음화를 위해서 준비하신 귀중한 목사님들과 우리 미셔너리들을 만나게 하시며 감사합니다. Te agradecemos por permitirnos encontrarnos con los pastores y misioneros tan preparados para la evangelización de Cuba. 이들을 마음껏 성령으로 충만케 하여 주옵시고 Darles la llenura del Espíritu Santo con todo tu corazón. 가는 곳곳마다 예수가 그리스도 되심을 밝히 증언하는 참된 전도 제자의 삶이 시작되도록 축복하여 주시고 Y bendícelos para que puedan vivir la verdadera vida del discípulo de evangelismo, que digan que Jesús es el Cristo por donde quiera que vayan. 주의 피로 값주고 사신 교회들이 곳곳에 세워지며 성경 그대로의 복음, 성경 그대로의 전도운동, 성경 그대로의 끝을 향해 달려갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. Bendícelos para que la iglesia comprada con tu sangre se levante en todo lugar al que van y que se pueda compartir el evangelio así como está en la Biblia, y también el movimiento de evangelismo así como está en la Biblia, y que puedan correr viendo el fin de la Biblia, Señor. 주 예수 그리스도 이름으로 기도리옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 할렐루야. 어제 우리 성경의 핵심에 대한 내용을 봤고요. Ayer hablamos del núcleo de la Biblia. 지금부터는 이제 원래 인간부터 해서 오전에 좀 많은 양을 나가야 됩니다. 그래서 여러분들이 집중을 하면서 같이 하나님 말씀 나누면 좋겠습니다. Ahora tenemos que compartir mucho en la mañana, por lo que me gustaría que se enfocaran mucho. 고린도전서 1장 10절을 한번 펴보세요. Me gustaría que viéramos 1 Corintios 10. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데서 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 그렇게 고린도 교회를 향한 중요한 메시지를 사도 바울이 전달했습니다. Entonces a la iglesia de Corinto el apóstol Pablo da un mensaje muy importante, es 1 Corintios 1:10. Os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 모두가 같은 말을 하고 그렇게 돼 있어요. Nos dice que habléis todos una misma cosa. 고린도 교회가 막 분쟁이 생겼습니다. Habían conflictos, habían divisiones en la iglesia de Corinto. 나는 아볼로한테 은혜를 받았다. Digamos, yo recibí gracia de Apolos. 나는 게바 베드로한테 은혜를 받았다. O yo recibí gracia de Cefas, de Pedro. 나는 바울에게 은혜를 받았다. O yo recibí gracia de Pablo. 아니다, 나는 예수 그리스도한테 은혜를 받았다. O no, yo recibí gracia de Jesucristo. 말도 안 되는 이렇게 갈등거리가 또 생기기 시작해요. Entonces había un conflicto que no tenía ni sentido. 그 갈등을 잠재우는 중요한 메시지가 이 메시지입니다. Y este es un mensaje muy importante para poder hacer que estos conflictos se desvanezcan. 씨 뿌리는 자들은 많다. Hay muchas personas que dan las semillas, 그런데 그걸 자라나게 하시는 분은 예수 그리스도다. pero el que las hace crecer es Jesucristo. 모두가 같은 말을 해라. Por eso todos digan una misma cosa, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 아볼로도 사라지고 Entonces desaparece Apolo, 게바도 사라지고 Cefas también, 바울도 사라지고 también Pablo, 오직 예수가 그리스도다. y que solo Jesús es el Cristo. 아멘. Amén. 그러면 교회가 하나 돼요. Y entonces así la iglesia es una. 그러면 교회가 같은 마음을 품는다니까. Y así ellos tienen un mismo corazón. 그러면 같은 뜻으로 온전히 합하게 돼 있어요. Y así con un mismo sentir pueden verdaderamente unirse. 그래서 사도 바울은 늘 같은 말을 했습니다. Por eso es que el apóstol Pablo dijo una cosa simplemente. 그 증거가 빌립보 루디아를 중심으로 하는 빌립보서에 보면 나옵니다. 빌립보서 3장 1절을 한 번 더 펴보시길 바랍니다. Y también podemos ver esto en torno a la epístola de Filipenses que él escribía en torno a Lidia, es Filipenses 3. 끝으로 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라. 너희에게 같은 말을 쓰는 것이 내게는 수고로움이 없고 너희에게는 안전하니라. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. 같은 말을 쓰는 것이 너에게는 수고로움이 없다. Y entonces nos dice que el escribir las mismas cosas no es molesto. 계속 같은 말을 하면 됩니까? Entonces, ¿acaso tenemos que hablar de lo mismo? 다른 이야기들도 해야지. Hay que hablar de algo más. 근데 사도 바울은 계속 같은 말을 했어요. Pero el apóstol Pablo siempre hablaba de lo mismo. 그게 내게는 수고로움이 없다. Y él decía que no es molesto para él. 갈수록 더 깊어지고 Y más era feliz por eso. 갈수록 예수가 그리스도라고 하면 더 말하고 Y 싶어지기 때문에. más él quería hablar que Jesús es el Cristo. 근데 더 중요한 말이 뭐냐? Pero más importante aún, 너희들에게는 안전하다. y para vosotros es seguro. 어떤 이단 사상이 파고들어도 너희들에게 예수가 그리스도란 이 말이
안전하고 영적으로 보호를 받는 비밀이다. 이렇게 전달한 것입니다. Y sin importar qué tipo de secta venga, esta palabra, el repetirles esto es para protegerlo, esto es seguro para ustedes. 그래서 같은 말을 하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Por eso los bendigo en el nombre del Señor para que digan lo mismo. 아멘. Amén. 같은 말이 뭐죠? ¿Y qué es lo mismo? Jesús es el Cristo. 아멘. 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 아니 그게 뭐 주문입니까? 아니요. Ah, pero ¿acaso es algo que tenemos que recitar como una encantación? No es así. 만세와 만대로부터 감춰온 비밀이라는. Sino es un misterio oculto desde los siglos y las edades. 2000년 동안 감춰온 Y 비밀이라는. durante 2000 años ha estado oculto. 66권을 가지고 예수가 그리스도라고 밝히 증언하는 시대가 없었다니까. Y no había una época que proclamaba a través de los 66 libros de la Biblia que Jesús es el Cristo. 다 다른 말을 했어요. Todos hablaban de algo más. 그러니까 다 다른 마음을 품었어요. Y por eso es que todos tenían un diferente corazón. 그러니까 다 다른 뜻으로 분열이 됐다니까. Y por eso es que se dividían todos de acuerdo a su propia voluntad. 그러니까 지금부터 여러분들이 정말로 집중하면서 저는 또 다른 이야기 할 게 없어요. Y entonces espero que se enfoque. Yo no tengo nada más que hablar. 매 과마다 예수가 그리스도라고만 말할 거예요. En cada lección solo voy a decir que Jesús es el Cristo. 아예 뭐 지혜를 배우러 왔다면 신학교로 가세요. Y si vienen a aprender alguna sabiduría, mejor vayan a un seminario teológico. 신학적인 어떤 공부를 하려고 한다면 그 교수들한테 가라니까요. Y si quieren estudiar algún conocimiento teológico, entonces vayan con los profesores. 근데 어느 부분을 가지고도 예수가 그리스도라고 증언하는데 사람들이 살아나고 영혼이 살아나요. Pero si nosotros predicamos en cualquier parte y a través de cualquier parte de la vida que Jesús es el Cristo, entonces cobran alma las vidas y las personas. 그렇게 목사님한테 상처받는 중직자들이 살아나고 Y entonces estos líderes que estaban siendo heridos por el pastor cobran vida. 그렇게 방황하던 청소년들이 살아나고 Y los jóvenes que estaban tan errantes cobran vida. 교회가 살아나고 Y la iglesia cobra vida. 지역이 살아나고 Y la región cobra vida. 지금 나라가 살아난다. Y el país cobra vida. 아멘. Amén. 예수가 그리스도니까 Jesús es el Cristo. 쿠바에서 같은 말을 계속 할 수밖에 없는 주의 종들이 일어나야 돼요. Y entonces se tienen que levantar siervos del Señor que no tengan más opción, que no les quede más alternativa que hablar solo una cosa. 근데 그게 같은 말이 아니요. Pero es que lo mismo no es lo mismo, 어마어마한 비밀들이 그 안에 다 들어있어요. sino que hay un misterio muy grande dentro de esto. 모든 문제의 해답이 다 Y 들어있어요. está la solución a todo problema dentro de esta verdad. 모든 문제의 응답이 다 Y 들어있다니까. está la respuesta a todo problema dentro de esto. 모든 문제의 결론도 다 Y 들어있어요. la conclusión a todo problema está dentro de esta verdad. 내 인생의 유일한 해답 예수가 그리스도다. Es la única solución a mi vida, Jesucristo. 내 인생에 받을 유일한 응답 성경의 전도다. Y la única respuesta que puedo recibir en mi vida es el evangelismo de la Biblia. 내 인생의 유일한 결론 Y la única conclusión de mi vida, 당대 세계복음화 la evangelización mundial en mis días. 마라나타 Maranatha, 다시 오실 예수 그리스도. Jesucristo que vendrá de nuevo. 이것 때문에 잠자는 거고 Y por esto duermo. 이것 때문에 자식 놓는 거고 Y por eso es que tengo hijos. 이것 때문에 밥 먹고 Y por esto como. 이것 때문에 사는 거예요. Y por esto vivo. 이것 때문에 호흡하는 Y 거예요. por eso respiro. 그게 하나님 자녀입니다. Así son los hijos de Dios. 어제 저녁에 우리 아놀드 목사님과 함께 팀으로 움직이는 전도자들 포럼을 잠깐 들었어요. Ayer en la noche escuchamos un poco acerca del equipo de evangelismo que se mueve en torno al pastor Arnold. 아, 막 가슴이 이렇게 먹먹하고 너무너무 감사한 거예요. Y entonces mi corazón estaba muy pesado, pero muy agradecido. 아놀드 목사님이 한 달 받는 사례가 얼마가 안 돼요. Entonces lo que el pastor Arnold recibe en un mes no es tanto. 이 600페소인가? Son alrededor de 600 pesos. 그거를 현장에 마음껏 전도할 수 있는 분들에게 자기 월급을 나누어서 4-5명에게 다 나눠줘서 무조건 뛰라고. Pero él lo repartía entre su equipo para que ellos corrieran para hacer el evangelismo. 그러니까 뭐 옆에 부목사님 그러면 목사님은 뭐 먹고 삽니까? 안 돼요. Pero decía la tesorera, ¿qué va a comer usted? No lo puede hacer así. 아, 그런데도 이 아놀드 목사님 너무 귀하고. Pero aún así el pastor nos decía que verdaderamente esto es preciado. 그래도 한국은 좀 잘 살거든요. Por lo menos Corea vive un poco bien. 망고도 막 사 먹을 수 있고. Y uno puede comer todos los mangos que quiera. 그러니까 여러분들 마지막 날에 우리가 돼지 3마리를 잡자. Entonces en el último día dijimos nosotros vamos a tener 3 puercos aquí. 마지막 날에 돼지 3마리 잡아서 축제를 하려 하는데 Y entonces deseamos como hacer una fiesta aquí el último día. 이제 한 분이 나왔어요. Pero salió una persona, 여자분인데 una mujer, 바짝 말랐어요. y estaba muy seca. 근데 이따만한 가방을 메고 나왔어요. Pero tenía un bolso muy grande. 근데 사진을 찍은 거 보니까 이분이 막 온 동네 구석구석 시골 오지 마을에 들어가서
길에서도 전도하고 현장에서도 전도하는 그 사진을 본 그분이 나왔더라고요. Pero salió una persona que nosotros habíamos visto en fotos que evangelizaba en todo rincón, en toda tienda, en toda calle, en todo campo. 자기는 예수가 그리스도라는 이 사실이 너무너무 귀하대. Y verdaderamente para ella el hecho que Jesús sea Cristo era algo muy precioso. 자기는 그래서 길을 걸어가면서도 말할 수밖에 없고 Por eso es que mientras ella caminaba no tenía más opción que decirlo. 가게를 가도 말할 수밖에 없고 Y también yendo a las tiendas no tenía más opción. 만나는 사람마다 말할 수밖에 Y a 없고 cada persona le decía. 근데 너무 갈급하게 이 복음을 듣는 사람이 많다는 거예요. Pero hay tantas personas que escuchan este evangelio tan sedientamente. 저는 그분 가방을 딱 볼 때 분명히 저 가방 안에는 전도 자료들이 들어있을 것이다. Viendo este bolsón tan grande, yo estaba seguro, certero de que en este bolsón iban a haber materiales de evangelismo, nada más. 그리고 목사로서 부끄럽더라고요. Y como pastor sentí vergüenza. 아마 천국 가면 이럴 것이다. Por lo menos en el cielo dirán. 자, 이제 쿠바 복음화에 헌신했던 사람들에게 내가 멸류관을 내리노라. 예수님이 그렇게 하는데 Entonces Jesús dirá, yo daré una corona a aquellos que se evangelizaron a aquellos que se esforzaron por el evangelismo en Cuba. 여기 왔던 한국 목사들이 이제 우리가 쓰겠다 하면서 쫙 준비하고 싹 일어난 거예요. Y entonces digamos se levantan los pastores coreanos diciendo, ahora me toca a mí, a ver. 너희들 말고 절로 앉아 있어. 너희 절로 가 있어. Pero Jesús dirá, no, ustedes están sentados, ustedes para allá. 그리고 그 큰 가방을 메고 빼짝 말라 있던 그분 보고 나오라 할 거예요. Y a esta mujer que es tan delgadita con este gran bolsón la llamará enfrente. 네가 이 멸류관을 받아라. Entonces esta corona es para ti. 근데 이분은 받지도 안 해. Pero ella no lo recibirá. 제가 한 게 아니에요. Porque yo no lo hice. 예수님이 다 했잖아요. Sino Jesús, tú lo hiciste todo. 이거 예수님 받으세요. Entonces esta corona es para ti. 그때 다시 돌려놓을 거예요. Y entonces lo devolverá. 사실은 모든 찬송과 영광과 존귀를 목사들이 거의 다 낚아채갑니다. 예수님이 받기 전에. La verdad es que antes de que Jesús reciba la gloria, los pastores están intentando recibir toda la gloria, la honra y la alabanza. 내가 하고 있다고 착각하는 거예요. Porque se están equivocando pensando que ellos mismos lo 내가 hacen. 했다고 착각하고 있는 Y 거예요. están pensando, yo lo hice. 진짜 이름 없는 전도제자. Pero esos discípulos de evangelismo que no tienen nombre, 아무도 가지 않는 그 현장. que van al campo en donde nadie va. 아무도 영광을 받을 수 없는 그런 어려운 현장. Y en ese campo en donde nadie puede ser glorificado. 그런데 들어가서 조용하게 빛도 없이 예수가 그리스도라는 이 복음 전해서 사람 살렸던 그들이 최고의 하늘의 상급을 쌓았을 것이다. Entonces entran y en donde no hay ni luz, ellos entran a compartir este evangelio y entonces ellos habrán tenido la mayor recompensa en el cielo. 드러나는 자리에 서는 걸 좋아하지 마세요. Entonces no estén gozosos de estar en lugares públicos. 영광 받는 자리에 서는 거 좋아하지 마세요. Y que no les agrada estar en lugares de gloria. 사도 바울과 로마서 16장 인물이 죽고 난 다음에 250년이 지나서 로마가 복음화됐다는 겁니다. Después de que el apóstol Pablo y las personas de Romanos 16 murieron, 200 años, 50 años después es que se evangelizó Roma. 그들의 이름은 성경에 나오지 않아요. Y en la Biblia no podemos ver sus nombres. 누군지도 몰라요. Y no sabemos quiénes son. 깨끗하게 예수가 그리스도라는 이 같은 말만 계속해서 로마를 살렸던 이름 없는 전도제자. Pero esos discípulos de evangelismo que repitieron lo mismo que Jesús es de Cristo y así limpiamente salvaron a Roma. 그들이 하늘의 별과 같이 빛날 것입니다. Ellos serán los que resplandezcan en el cielo como estrellas. 이 안에 있다고 저는 믿습니다. Y yo creo que todo está dentro de esto. 아멘. Amén. 하나님 앞에서, Ante Dios, 그리스도 앞에서, ante Cristo, 다시 오실 예수 그리스도 앞에서 ante Jesucristo quien vendrá de nuevo. 순수한 복음, El evangelio puro 순수한 전도, y el evangelismo puro. 순수한 인생의 목표에 방향 맞추어서 Y también nosotros alineándonos a una dirección de vida pura. 여러분들의 인생을 마음껏 완전히 올인하며 살게 되기를 주 이름으로 Los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que vivan dando su vida con todo corazón. 창세기 1장 이제 원래 인간이라는 제목부터 시작하겠습니다. Ahora vamos a empezar con la lección del hombre original. 조금 빠르게 나갈 거기 때문에 여러분들이 집중해서 보시면 좋겠고 공부를 하지 마시고 정리를 하지 마시고 이 말씀이 여러분들의 가슴에 딱 생명으로 꽂히게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Y los bendigo para que no lo estudien, para que no lo organicen, sino que verdaderamente esta palabra sea palabra de vida en ustedes y que esto les pegue, les golpee y que penetrado en ustedes. 복음이라는 것은 5분 만에 짧은 시간에 전해줄 수도 있고요. Porque si es el evangelio lo podemos transmitir en 5 minutos 1시간 정도로 풍성하게 풀어줄 수도 있고 y podemos desarrollarlo en 1 hora de una manera rica. 복음의 한 부분 한 부분을
평생 풍성하게 말할 수 있어야 이게 말씀 전하는 전도자예요. Y tenemos que poder hablar de cada parte de la Biblia toda la vida de una manera muy abundante para que nosotros seamos evangelistas. 그래서 인간이 누군가? Entonces, ¿quién es el hombre? 인간이 무엇인가? ¿Qué es el hombre? 이걸 알아야 돼요. Tenemos que saberlo. 그래야 답을 줄 수 Y 있는. así podemos dar la respuesta. 창세기 1장 26절 28절을 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer Génesis 1 del 26 al 28. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 여기에 삼위일체 하나님이 드러납니다. 우리의 형상, 우리의 모양대로. Y aquí aparece el Dios Trino, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. 단수 복수로 쓰였어요. Entonces nos habla de un singular y un plural. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. 골로새서 1장 15절에 보면 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이라고 되어 있어요. Colosenses 1:15 nos dice que es la imagen del Dios invisible. 고린도후서 4장 4절 끝에 보면 그리스도는 하나님의 형상이다. Y si miramos en la última parte de 2 de Corintios 4:4 nos dice que Cristo es la imagen de Dios. 인간은 그리스도의 형상대로 지음받았어요. El hombre fue entonces creado a la imagen de Cristo. 하나님은 영이세요. Dios es espíritu. 보이지 않아요. No lo podemos ver. 보이는 하나님의 형상. Entonces es la imagen de Dios que se puede ver. 보이지 않는 하나님이 드러난 형상이면서도 이제는 보이는 하나님의 형상 그리스도. Y entonces ahora también es la imagen de Dios invisible, pero también la imagen del Dios visible, Cristo. 특히 27절에 보니까 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로. Y nos dice en el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. 사람을 창조하시되 A imagen de Dios le creó. 남자와 여자를 창조하시고. Varón y hembra los creó. 형상이라는 게 뭡니까? ¿Qué es la imagen? 옛날에 여기도 있더라고요. 쿠바에도. Entonces en Cuba también lo hay. 쿠바에 혁명을 일으켰던 유명한 사람들 동상을 만들어놨죠. Entonces hacen estatuas de los revolucionarios de Cuba. 옛날 로마 시대도 황제들의 모양을 만들어가지고 곳곳마다 만들어놓고 그 앞에 절을 하는 거예요. En la antigüedad también se hacían estatuas de los emperadores romanos por doquier y entonces la gente tenía que rendir el culto a esas estatuas. 그거는 그냥 만들어놓은 돌덩어리고 뭐 구리로 만든 동상이라니까. Simplemente es un pedazo de piedra o bronce que fue hecho así, que fue formado. 근데 그거에다가 막 돌을 던지고 침을 뱉으면 잡혀간다니까. Pero si uno tira piedras o uno escupe a esta estatua, entonces se lo llevan preso. 보이지 않는 하나님이 눈에 보이게 자기 형상대로 만든 게 사람이었습니다. Entonces el Dios invisible creó al hombre a su imagen visible. Ese es el hombre. 엄청나죠? Es algo grande. 동물하고 달라요. Es diferente a los animales. 근데 왜 만들었냐? Pero ¿por qué los hizo? 28절에 나와요. El versículo 28 lo dice. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 우주 하나님의 에덴 동산의 모든 것을 우주 만물을 창조해 놓고 하나님 대신 통치할 수 있는 대리 통치권자로 인간을 만들었어요. Entonces Dios creó a todos los hombres y entonces lo hizo como el que puede gobernar en vez de Dios sobre toda la creación. 다른 말로 말하면 영적인 존재, 하나님과 교통하고 하나님과 함께하며 하나님이 하시려고 하는 통치를 대신해서 할 수 있는 귀한 존재로 만든 게 인간입니다. Entonces, en otras palabras, el hombre fue hecho un ser espiritual, un ser como gobernador de todas las cosas en vez de Dios, de toda la creación que Dios había hecho. 이 원래라는 말 자체에 모든 키가 다 들어있어요. Entonces, en la palabra original aquí podemos ver una clave muy grande. 현장에서 전도를 해보면 Si evangelizamos en el campo, 저는 유대인도 만나요. yo me encuentro con judíos, 모슬렘도 만나요. con musulmanes, 힌두교도 만나요. con hindúes, 무신론자도 만나요. con ateos, 불교도 만나요. con budistas. 그럼 자기는 원래 불교래. Y ellos dicen originalmente soy budista, 자기는 원래 힌두교래. o yo soy hindú originalmente, 자기는 대대로 유대인이래. o yo había sido judío por muchas generaciones. 특히 복음을 전하다가 유대인이
뭐 하나님 만나는 길이 있다 그러면 나 유대인이라고 오케이 땡큐 이라고 보통 가요. Y entonces generalmente cuando uno le dice hay un camino para encontrarse con Dios y él dice no, yo soy judío, entonces bueno, gracias y se va. 유대인은 구약 시대 때부터 하나님 알았으니까. Porque los judíos dicen yo he conocido a Dios desde los tiempos del Antiguo Testamento. 우리는 대대로 불교라면서. Y entonces la gente dice yo he sido generacionalmente budista. 그걸 넘어설 수 있는 비밀이 원래 인간입니다. Pero lo que puede trascender este misterio es el hombre original. 인간이 하나님을 떠나자마자 하나님의 형상이 완전히 깨져 버렸거든요. Desde que el hombre se separa de Dios, entonces la imagen de Dios se rompe completamente. 근데 본능적으로 하나님과 함께 했다니까 인간이. Pero el hombre por instinto estaba con Dios. 그걸 신학에서는 종교성이 있다고 그러는데. Y entonces en la teología le dice que tiene una religiosidad. 하나님을 찾으려고 막 몸부림을 친 거예요. Pero entonces la gente se esfuerza para buscar a Dios. 저 태양이 하나님이 아닐까? Entonces no será este sol Dios. 저 나무가 하나님이 O 아닐까? este árbol no será Dios. 바닷속에 하나님이 있지 않을까? O Dios no estará dentro del mar. 저 동물이 하나님이 아닐까? O no será que estos animales son Dios. 그래서 만들어진 게 우상숭배요 종교라니까. Y por eso lo que se hace es la idolatría y también la religión. 원래 인간이란 메시지는 강력한 메시지라니까. El hombre original es un mensaje muy fuerte. 종교라는 게 만들어지기 전에 처음 원래 인간은 어떻게 창조된지 아느냐? Y antes de que se creara la religión, entonces ¿cómo fue creado el hombre? 그 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조됐다. El hombre original fue creado a la imagen de Dios. 하나님을 떠나는 순간 완전히 형상이 깨졌다. Y desde el momento en el que se separó de Dios se rompe su imagen. 그래서 수만 가지의 종교를 만든 것이다. Por eso es que la gente hace muchos tipos de religiones. 우리는 종교 이야기로 하러 온 것이 아니다. No venimos a hablar de religión. 기독교가 불교, 천주교, 모슬렘보다 더 좋다. 그 이야기를 하러 온 게 아니고 No venimos a decir que el cristianismo es mejor que los musulmanes, los judíos, los budistas. 여러 종교 중에 하나 중에 기독교가 좋다고 말하러 온 게 아니라 Y no decimos que el cristianismo es bueno dentro de muchas religiones. 원래 인간에 대해서 말하러 왔다. Sino del hombre original venimos a hablar. 하나님을 만나는 길을 말하려고 왔다. Venimos a hablar del camino para encontrarnos con Dios. 인간의 파괴된 하나님의 형상을 회복하는 길을 말하려고 왔다. Y venimos a hablar de la manera de restaurar esta imagen rota de Dios. Amén. 종교 중에 기독교가 우월하다고 전도하는 게 아니에요. No es que estamos evangelizando que el cristianismo es la mejor de todas las religiones. 원래 모든 인간은 하나님의 형상대로 창조됐는데 Sino que todos los hombres son creados a la imagen de Dios. 하나님의 언약의 말씀을 놓침으로 완전히 하나님의 형상이 파괴돼 Y 버렸다니까. perdiendo el pacto, la palabra de Dios es que se rompió todo. 고린도전서 10장 20절에 보면 대저 이방인을 제사하는 것은 귀신과 교제하는 거다. Y entonces en 2 Corintios 10:20 nos dice que el estar con demonios es ser partícipe de ídolos. 사탄은 광명한 천사로도 가장합니다. Y que Satanás se disfraza de ángel de luz también. 그래서 수많은 우상숭배와 수많은 종교의 여러 가지 이적과 기사와 치유 역사를 준다니까. Por eso es que muestra muchas señales, prodigios y milagros y sanidades a también muchos idólatras y religiones. 하나님 만나지 못하는 수많은 길을 만들어낸 게 이게 사단의 전략이에요. Entonces la estrategia de Satanás es saber muchos caminos para que no nos podamos encontrar con Dios. 그게 종교라니까. Eso es religión. 그게 우상이라니까. Esto es el ídolo. 응답이 나타나요. Entonces hay respuestas. 사단이 주는 거라니까. Pero las da Satanás. 근데 우리는 뭘 말하려고 Pero 가느냐? ¿qué venimos a hablar? 원래 인간, El hombre original. 종교 우상 만들기 전에 모든 인간은 하나님의 형상대로 창조됐다. Antes de hacer una religión, un ídolo, todos los hombres fueron creados a la imagen de Dios. 아멘? Amén. 종교 이야기를 하지 마시라니까. No hablen de religión. 다른 종교보다 기독교가 좋다고 말하는 것도 틀린 거예요. Y el decir que el cristianismo es mejor que otras religiones es erróneo también. 원래 인간은 하나님과 함께하는 하나님의 형상대로 창조된 존재다. Porque el hombre original fue creado para estar con Dios, fue creado a la imagen de Dios. 인간에게만 하나님의 형상을, Y solo al hombre le permitió esta imagen de Dios. 인간만 영적인 존재로, Solo el hombre es un ser espiritual. 원래 인간은 하나님과 함께하고 Y el hombre original estaba con Dios. 모든 우주 만물을 통치했는데 Y gobernaba sobre toda la creación. 이게 깨져버린 사실을 증가하려고 하는 거예요. Pero venimos a poder transmitir que esto se rompió. 창조하실 때 원리가 있습니다. Hay principios de la creación. 첫째 날부터 뭐 만들었냐를 막 외우는 게 중요하지 않아요. Lo importante no es memorizar qué se hizo del primer día, segundo día y esto. 창조의 원리가 들어있다니까. Sino que hay un principio de la creación. 물이 있었고 거기에 물고기를 만들어서 물 안에서 살도록 원리를 가지고 그렇게 하나님이 만들었어요. Había agua y entonces Dios creó los peces para que ellos pudieran entrar dentro de esta agua con esos principios. 그 창조 원리가 깨지기 시작하면 모든 고통과 모든 문제가 시작되게 돼 Y 있습니다. si se rompe el principio de la creación, entonces viene todo dolor, todo problema. 물고기가 물 바깥으로 나가는 그 시간부터 모든 고통이 모든 건 문제라니까. Y desde que este pez sale del agua, entonces llega todo el problema y todo el sufrimiento. 물고기 힘으로는 물로 갈 수가 없어요. Y como la fuerza del pez no puede regresar al agua, 누군가가 물고기를 들어서 물에 넣어줘야 된다니까. alguien tiene que meter a este pez dentro del agua.
그게 구원입니다. Eso es la salvación. 나무가 땅에서 뿌리가 뽑히면 그때부터 죽어가는 거예요. Desde que el árbol sale de la tierra, desde ese punto empieza a morir. 창조 원리가 어겨진 순간부터 모든 고통이 시작되고 모든 것이 문제예요. Y desde que nosotros violamos el principio de la creación, entonces viene todo problema y entonces viene todo dolor. 나무를 의자에 앉혀놓는다고 행복한 게 아니라니까. No, el árbol no es feliz porque lo sentamos en una silla. 어떻게 하면 나무가 삽니까? ¿Cómo es que los árboles cobran vida? 빨리 다시 땅에다가 뿌리를 내려줘야지. Rápidamente hay que plantarlos en la tierra de nuevo. 어떻게 하면 물고기가 빨리 사냐고요. ¿Cómo es que el pez puede cobrar vida rápidamente? 물고기를 안고 아이고 물고기 너무 불쌍해 너 살아야 돼 위로하고 격려하고 사랑을 줄 게 아니고 Entonces el pez no le tenemos que decir, ah, pobrecito ese pez, ¿verdad que te cuesta mucho y consolarlo y darle ánimo? No es esto. 아이고 물고기야 너 살아야 돼 이렇게 한다고 사는 게 Y 아니라니까. no bien simplemente porque le digo, pez, ah, qué pobrecito estás. No es esto. 빨리 물속에 넣어야지. Rápidamente lo tengo que meter al agua. 그러면 인간은 어떻게 창조됐냔 ¿Y 말이야. el hombre cómo es creado? 하나님의 형상대로 창조됐는데 Es creado de la imagen de Dios. 언약의 말씀을 놓치는 순간부터 사단의 아버지 역할하면서 우리를 장악했다니까. Pero desde que pierde la palabra del pacto, Satanás se vuelve su padre. 에베소서 2장 1절에 보면 허물과 죄로 영이 죽어버렸다고 돼 Y 있어요. nos dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 영이 죽었는데 진실하다고 영이 살아요? Y entonces si nuestro espíritu está muerto, ¿ustedes creen que va a cobrar vida por ser sinceros? 영이 죽었는데 착하게 산다고 영이 사냐고? Y entonces el espíritu cobra vida acaso porque nosotros somos buenos. 생기가 다시 들어와야지. Entonces tiene que venir la vida a nosotros para que vivamos. 에스겔 37장에 죽어있는 뼈다귀에 생기가 들어가니까 말씀으로 들어가니까 살아났잖아요. Ezequiel 37 entró la vida a estos huesos secos, entró la palabra a esos huesos secos para que cobraran vida. 휴대폰으로 비유를 해볼게요. Si lo comparamos con un teléfono celular, 휴대폰 두 개가 있어. digamos tenemos dos teléfonos celulares. 배터리를 충전하니까 두 개 다 켜져요. Y entonces recargamos ambos y ambos se encienden. 사진도 찍을 수 있고 Y ambos pueden tomar fotos. 뭐 여러 가지 누르면 다 돼. Y entonces puedo apachar todo y funciona. 똑같은 종류의 두 개. Y son de la misma variedad. 근데 전화기 한 개는 전화기지국에다가 등록을 해가지고 이제 전화번호만 누르면 통화가 되는 거고 이거는 그냥 가게에서 파는 상태로 있는 거예요. Pero uno de ellos fue registrado con la compañía telefónica y entonces puede llamar y todas las funciones y el otro simplemente lo compré. 모양도 똑같다니까. Entonces la forma es la misma. 여러 가지 기능도 다 돼요. Y pueden hacer todo tipo de 근데 funciones. 한 가지만 안 돼. Pero hay una cosa que no puede hacer. 이쪽에 있는 거 통화가 안 된다니까. Uno no puede llamar. 불신자하고 신자하고 별 차이가 없어요. Los no creyentes y los creyentes no son muy diferentes. 비 올 때 하나님의 자는 비 안 맞습니까? Y entonces cuando llueve, ¿será que los hijos de Dios no son mojados? 하나님의 자녀가 농사 지으면 한 개 갖고 100개 나고 불신자가 농사 지으면 한 개 지으면 두 개밖에 안 납니까? Y entonces cuando los hijos de Dios labran, entonces tienen 100 cosechas y cuando un no creyente labra solo tiene 2, ¿acaso? 모든 하나님의 형상대로 창조된 사람들에게는 하나님이 일반적인 은총을 다 주어놨다니까. Para las personas que hacen la imagen de Dios, Dios les da una gracia general. 그런데 하나님의 자녀만 하나님의 형상이 살아나는 거예요. Pero solo los hijos de Dios tienen esa imagen de Dios que es restaurada. 아담은 산영이요 마지막 아담 예수 그리스도는 살려주는 영이다. Y Adán era un espíritu viviente, pero el último Adán era un espíritu que salvaba. 이 생명이 내 안에 들어와야 되잖아. Y esa vida tiene que entrar dentro de mí. 교회를 다닌다고 들어와요? ¿Y acaso viene dentro de mí porque yo voy a la iglesia? 헌금을 많이 한다고 들어오냐고. ¿O viene porque acaso yo doy mucha ofrenda? 예수를 그리스도로 알고 초청하는 순간에 예수 그리스도의 영, 생명의 성령이 내 안에 들어오는 순간 내 영이 살아버린다. En el momento en el que acepto a Jesús como el Cristo, entonces viene el Espíritu Santo, el Espíritu de vida dentro de mí y me hace cobrar vida. 사람에게 모든 고통이 오고 모든 것이 문제가 되는 이유는 하나님을 떠났기 때문에. La razón por la que todo el sufrimiento y todo el dolor para las personas es que están separadas de Dios. 그럼 모든 고통과 모든 문제를 끝내는 방법은 인간이 하나님을 빨리 만나야 돼요. Y la manera de terminar todo dolor y sufrimiento entonces para el hombre es que se encuentre con Dios. 물고기를 빨리 물에 넣어야 되듯이 Rápidamente el pez tiene que entrar al agua. 나무 뿌리를 빨리 땅에 내려줘야 Y 되듯이 rápidamente el árbol tiene que caer en tierra. 그 하나님을 만나게 하는 하나님이 주신 유일한 해결책의 이름이 메시아 그리스도입니다. Y el nombre de la única solución, el único camino que Dios nos da es el Mesías, el Cristo. 2번 보세요. Y si nosotros miramos el punto 2, 창세기 1장 27절에 자기 형상 하나님의 형상대로 entonces en Génesis 1:27 y Dios creó el hombre a su imagen. 골로새서 1장 15절에 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이다. Colosenses 1:15 es la imagen del Dios invisible.
아담과 하와가 범죄하니까 하나님이 떠나버렸다니까. Adán y Eva pecaron y entonces Dios se alejó de ellos. 구원이 뭐냐? ¿Qué es la salvación? 하나님이 영원히 나와 함께하게 되는 거예요. Que Dios está conmigo eternamente. 그게 임마누엘이라니까. Eso es Emmanuel. 구원이 임마누엘이에요. La salvación es Emmanuel. 하나님이 우리와 함께 계신다. Que Dios está conmigo. 임마니엘은 뭐냐? Entonces, ¿qué es Niel? 하나님이 나와 함께 계신다. Que Dios está conmigo. 임마누엘은 우리와 함께 계신다. Y entonces, ¿qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. 하나님이 내 안에 영원히 함께 하게 되는 게 구원이라니까. Entonces, que Dios esté eternamente conmigo, con nosotros, esto es la salvación. 요한복음 4장 24절을 보세요. Y si miramos Juan 4:24. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지라. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 불신자 교회 데리다 놓고 예배해 보세요. Entonces ustedes vengan con uno creyente a la iglesia y díganle que es culto. 예배 안 된다니까. No lo puede dar. 영이 죽었는데 Porque su espíritu está muerto. 어떻게 하나님께 찬양이 돼요? ¿Y cómo van a alabar a Dios así? 어떻게 기도가 돼요? ¿Cómo van a orar? 그 교회 끌고 오는 거 가지고는 안 된다니까. Simplemente no se puede arrastrándolos a la iglesia. 죽은 영 상태가 살아야 돼요. 예수가 그리스도라는 비밀통에 예수 생명이 들어가야 그때부터 예배와 찬양이 된다니까. Es que su espíritu muerto tiene que cobrar vida y entonces en este momento cuando llega el Espíritu Santo sobre ellos, entonces ellos cobran vida. 창세기 2장 7절에 보니까 Y si miramos en Génesis 2:7, 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣었다. nos dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. 로마서 8장 2절에 보면 생명의 성령의 법이 Y en Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu es la vida 이 생명이 성령이요. y que esa vida es el Espíritu Santo. 아멘. Amén. 성령이 아담에게 들어와서 살이 됐다니까. El Espíritu Santo entró dentro de Adán y se volvió un ser viviente. 그래야만 창세기 1장 28절에 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스릴 수 있는 대리 통치권을 수행할 수 있다니까. Y solo así es que puede fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella. 대단한 사람만 세계복만 한 게 아니요. No es que las personas grandes hagan la evangelización mundial. 원래 인간을 만들 때 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 존재로 만들었다니까. Sino cuando el hombre fue creado originalmente es que Dios le dio la bendición de multiplicarse, fructificar, sojuzgar sobre la tierra y señorear sobre ella. 이걸 깡그리 놓쳐버린 거예요. Y es que todos lo han perdido. 그게 다음 장부터 나온다니까. Y esto lo podemos ver desde la siguiente vez. 에덴은 어떤 축복이 있었습니까? En el Edén, ¿qué bendición había? 내 강이 흐르고 Entonces habían 4 ríos. 수만 종의 물고기와 수만 종의 나무 열매들과 수만 종의 보석으로 완전히 덮여있는 어마어마하게 아름다운 곳이 에덴 동산이에요. El huerto del Edén era un lugar que estaba lleno de cosas abundantes, de todo tipo de cosas, de joyas, de árboles, de frutos. 최고의 축복이 그 자리에 Y 있었죠. era la mejor bendición la que estaba aquí. 시편 8편 4절에 8절 보세요. Y si miramos en el Salmo 8 del 4 al 8, 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌아보시나이까. entonces nos dice ¿qué es el hombre para que lo haya recordado? 5절에 보니까 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 En el versículo 5 nos dice que le has hecho poco menor que Dios. 사람을 만들 때 하나님보다 조금 못하게 만들었다니까. Entonces cuando Dios hizo al hombre lo ha hecho poco menor que Dios. 영화와 종기로 관을 씌우셨나이다. Y que lo coronaste de gloria y de honra. 구약 성경의 영화와 종기라는 단어는 하나님에게만 쓰는 단어인데 인간에게도 사용했다니까. 아담에게도. Y entonces cuando se dice gloria y honra en el Antiguo Testamento solo es aplicable para Dios, pero en este versículo nos lo aplica al hombre, a Adán. 그 엄청난 축복을 가지고 만들어 주셨어요. Entonces nosotros fuimos creados con esta gran bendición. 어제 조 목사님도 그런 이야기를 했죠. El pastor Shaw lo dijo ayer. 지금 개미들이 다 죽게 됐다. Digamos que todas las hormigas van a morir. 개미를 살리는 방법이 딱 하나밖에 없다. Y solo hay un método para salvar todas las hormigas. 내 자식을 개미로 만들어서 완전히 죽여야 된다면 Entonces yo tengo que hacer que mi hijo sea una hormiga y lo tengo que matar. 그 하찮은 개미를 위해 내 자식을 죽일 수 있냐? Y entonces ¿será que yo puedo matar a mi hijo por todas estas hormiguitas? 자, 제가 개미가 됐어요. Entonces digamos que yo me volví una hormiga. 사람이라는 존재가 있다. Digamos hay una persona que es una persona. 엄청나다. Es alguien muy grande. 비행기가 있다. Y digamos hay un avión. 컴퓨터가 있다. Tienen computadora. 개미가 이해하겠어요? Y entonces ustedes creen que la hormiga lo va a entender. 근데 피조물의 세계에 피조물에 대한 이야기를 해도 피조물이 이해 못하는데 창조주에 대한 능력을 우리가 어떻게 알겠어요? Y entonces incluso hablando de la creación, acerca de la creación no lo van a entender, pero ¿cómo entonces nosotros podemos entender al Creador? 엄청난 기죠. Es algo grande. 하나님이 사람의 몸을 입고 오신 거예요. Es que Dios vino en cuerpo de un hombre. 창세기 5장 3절을 보세요. Y si nosotros miramos en el Génesis 5:3, 아담은 130세에 자기 모양 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아.
Y vivió Adán 30 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen. 여기는 두 가지 의미가 있습니다. Aquí tenemos dos significados. 여기는 하나님의 모양, 하나님의 형상이라고 안 적혀 있어요. Entonces aquí no nos dice la imagen de Dios y la semejanza de Dios, 자기의 모양, 자기의 형상과 같은. sino su semejanza conforme a su imagen. 근데 이때 아담의 형상은 완전히 파괴된 상태. Pero la imagen de Adán en ese entonces era totalmente destruida. 그리고 여기 보면 아들을 낳아. Y entonces dijo que tuvo un hijo. 아들의 형상. Y entonces la imagen del hijo. 사실은 우리가 원래 하나님의 아들과 같은 형상이다니까. Y entonces la verdad es que nosotros somos la imagen del hijo. 근데 이게 다 놓쳐버린 거예요. Pero es que hemos perdido todo. 골로새서 1장 15절. Y en Colosenses 1:15. 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 자다. Él nos dice que es la imagen del Dios invisible y que es nacido primero que toda creación. 원래 인간이 뭐냐? ¿Qué es el hombre original? 하나님과 함께할 때 행복하도록 창조 원리를 가지고 창조된 영적인 존재였고 Es un ser espiritual que fue creado a la imagen de Dios para disfrutar de él. 우주 만물을 통치할 수 있는 대리 통치권자로 지음받은 게 원래 인간이었다. Y el hombre original fue creado para poder gobernar sobre toda la creación como un creador, como un gobernador en vez de Dios. 다음 장 사탄을 봅시다. Vamos a ver la siguiente lección, 우리가 Satanás. 적을 정확하게 알아야 완전히 이길 수가 있어요. Tenemos que conocer al enemigo precisamente para poder tener triunfo. 사단이라는 존재가 어떻게 시작됐으며 어떻게 역사하는지를 오늘 찾아보는 겁니다. Y hoy vamos a ver cómo empezó este ser Satanás y cómo es que debemos de conocerlo. 창세기 3장 1절에 7절입니다. Y si nosotros miramos en Génesis 3 del 1 al 7. 1절에 보니까 그런데 뱀은 여호와 하나님이 지으신 들짐승 중에 가장 강교하니라. 뱀이 여자에게 물어 이르되 하나님이 참으로 너희에게 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. En el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios os ha dicho no comáis del árbol de todo huerto. 근데 여기에 뱀이 가장 강교하다라고 기록이 되어 있어요. Pero aquí nos registra que la serpiente era la más astuta. 근데 두 가지 의미가 있습니다. Pero hay dos significados. 나쁘게 보면 강교하다 그랬는데 좋은 의미로 보면 굉장히 지혜롭다라고 표현할 수 있는 단어가 쓰인 거예요. Entonces está utilizada una palabra que nosotros si lo miramos de una mala manera, sí podemos decir que es astuto. Pero cuando nosotros decimos que es algo bueno, entonces nos representa la mayor sabiduría. 이건 뒤에 모세가 기록을 하면서 이렇게 표현했지. 원래는 에덴 동산 타락하기 전에는 가장 지혜로운 동물이 뱀이단 말이에요. Y entonces Moisés lo registró después del evento, pero en el huerto del Edén la serpiente era la más sabia. 창세기 2장 23절에 보면 아담이 하와를 보자마자 내 뼈 중에 뼈요 내 살 중에 살이다 그랬죠. Y nosotros podemos ver en Génesis 2 que Adán le dice a Eva que eres el hueso de mi hueso y la carne de mi carne. 하나님만 바라보던 아담의 관심사가 분산이 됐어요. Y entonces Adán, que solo se fijaba en Dios, ahora se dividió. 하나님의 형상대로 하나님만 바라보고 사는 아담이 이제는 옆에 있는 하와의 관심이 많아졌다니까. Entonces Adán, que solo vivía viendo a Dios, ahora se interesó en Eva, que estaba a la par. 일단 하나님 안 보이고 Entonces ya no podía ver a Dios. 하와는 보이며 Pero porque, bueno, ahora puede ver a Eva. 내 갈빗대 하나 갖고 만들었는데 Porque fue hecha de la costilla de él. 여자가 하나도 없고 한 명밖에 없기 때문에 선택의 여지도 없고 Y entonces si solo hay una mujer, entonces no hay lugar a elegir. 그 여자 아니면 여자는 없어요. Porque si no es esa mujer, no hay mujer. 그러니까 내 뼈 중에 뼈요 살 중에 살이다. Por eso el hueso es el hueso y la carne es su carne. 완전 은혜 됐겠지. Entonces claro que habrá sido de mucha gracia para 예를 él. 들어서 군인이 많은 군부대에 예쁜 여자 한 명 들어가면서 난리 난다니까. Digamos que están en el ejército todos los hombres y de repente pasa una mujer hermosa, entonces todos los soldados se emocionan. 아담의 관심이 하와에게 굉장히 많았어요. Entonces Adán está muy interesado en Eva. 근데 하와는 또 남편이 너무 사랑해주니까 또 딴 데 관심이 많았어. Pero como Eva recibía tanto el amor de su esposo, ella está interesada en otro lugar. 동물 중에 가장 지혜로운 동물. Entonces el animal más sabio de todos. 뱀에 관심이 있었어. Entonces está interesado en la serpiente. 이 사단이 교묘하게 아담과 하와를 넘어뜨리기 위해서 관심이 있는 뱀 속에 들어가서 역사하는 겁니다. Y para Satanás derribar a Eva, entonces entra dentro de la serpiente para obrar. 하나님이 참으로 Y entonces Dios verdaderamente. 사단의 전략입니다. Entonces es la estrategia de Satanás. 하나님은 항상 참돼요. Entonces Dios siempre es cierto. 완전한 참이에요. Y Él es la verdad absoluta. 참의 근원이라니까. Y Él es la fuente de la verdad. 근데 하나님을 다 거짓으로 올가매게 하나님이 참으로 Pero entonces para guiar a Dios a la mentira, entonces con que Dios os ha 동산 dicho, 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐. no comáis de todo árbol del huerto. 모든 열매는 다 먹어도 된다니까. Pero es que ellos podían comer de todo árbol del huerto. 창세기 2장 17절에 동산 중앙에 있는
나무의 열매를 먹는 날은 정령 죽는다 그랬어요. Y en Génesis 2:17 nos dice que el árbol, que cuando comieres del árbol que está en el medio del huerto ciertamente morirás. 아까 앞장에서 3번에 보면요. 원래 인간에서 Y si nosotros miramos la lección del hombre original en el punto 3, 어떻게 하면 이 대리 통치권을 계속 누릴 수 있느냐? ¿cómo podían seguir disfrutando de esta bendición de ser gobernadores sobre toda la creación? 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무의 열매, 동산 중앙에 있는 그 열매를 따먹지만 않으면 모든 대리 통치권을 다 누릴 수가 있었어요. Entonces en Génesis 2:17, si no comían de este fruto que estaba en el medio del huerto, entonces ellos podían seguir disfrutando de todo. 이 선악을 알게 하는 나무를 따먹은 선악을 알게 하는 나무를 만들어 놓은 이유가 뭐냐? ¿Y cuál es la razón por la que se hizo ese árbol de la ciencia del bien y del mal? 아담이 피조물에 대해서는 하나님과 같은 대리 통치권을 갖고 있다는 걸 깨닫게 해주는 거고. Para que sepa que para toda la creación Adán es un ser como realeza que puede gobernar sobre ellos en vez de Dios. 하나님과 아담 사이에서는 나는 피조물이요 종이라는 것을 깨닫게 하는 거예요. Pero entre la relación de Dios y Adán, entonces él tiene que saber que es un siervo, que es creación. 이 축복의 언약의 말씀만 딱 지키면 영원한 축복, 영원한 대리 통치를 마음껏 할 수 있는 축복의 언약이라니까. Y entonces si verdaderamente guarda ese pacto de bendición, esa promesa y esa palabra de bendición, entonces puede disfrutar eternamente de lo que es esta bendición y ese pacto. 그래서 이 언약을 깨뜨리기 위해서 창세기 2장 17절에 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹게 만드는 말씀을 갖다가 공격하기 시작한 거예요. Por eso es que Satanás empieza a atacar para que se rompa ese pacto de Génesis 2:17 de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. 근데 두 번째 보니까 여자가 뱀에게 말하되 동산나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 Y entonces en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3절이 굉장히 중요합니다. Pero el versículo 3 es muy 동산 importante. 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. 자 하와가 하나님의 말씀을 인용을 했어요. Ahora Eva dice que lo dijo Dios. 근데 비슷한 말씀, Pero es una palabra similar. 섞인 말씀, Una palabra mezclada. 다른 말씀, Es otra palabra. 변질된 말씀으로 찾고 있었다니까. Y está aferrándose a una palabra corrupta. 2장 17절과 완전히 다릅니다. Y entonces es diferente totalmente a Génesis 2:17. 비슷하게 달라요. Lo es similar pero es diferente. 하나님의 말씀에 Y dice la palabra de Dios. 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨다. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. 만져도 돼요. Pero lo puede tocar. 쳐다봐도 괜찮다니까. Pues está bien si lo mira. 따도 돼요. Está bien si lo agarra. 먹는 날에는 정령 죽으리라. Pero él dijo, el día que de él comiere y ciertamente morirás. 근데 너희가 죽을까 하노라. Nos dice aquí para que no muráis. 비슷하죠. Similar, ¿verdad? 정령 죽으리라와 죽을까 하노라는 완전히 다르다니까. Pero el ciertamente morirás y el para que no muráis es totalmente diferente. 뱀이 완전히 이제 파고 들어옵니다. Entonces Satanás entra de lleno. 4절에 보세요. El versículo 4. 뱀이 여자에게 이르되 너희가 결코 죽지 아니하리라. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 정령 죽으리라를 창세기 3장 4절에 결코 죽지 아니하리라. El ciertamente moriréis pasó a ser un no moriréis. 말씀이 희미해지면 하나님의 말씀이 완전히 반대로 뒤집어져 버린다. Y cuando la palabra se vuelve como se borrosa, entonces él cambia la palabra totalmente. 목회자들이 섞인 복음, 다른 복음, 비슷한 복음을 선포하면 그 말씀을 듣는 모든 중직자와 평신도들은 완전히 하나님 말씀 반대로 살게 된다니까. Y si los pastores proclaman un evangelio mezclado, un evangelio diferente, un evangelio corrupto, entonces todos los laicos y también todos los líderes van a verdaderamente vivir una vida que se opone a la palabra de Dios. 그리스도 예수의 영광의 복음의 강체를 혼미케 하는 자가 누구겠어요? Y entonces ¿quién es aquel que bloquea la luz del evangelio de la gloria de Cristo? 물론 사단이겠지. Claro que es Satanás. 그럼 그리스도의 영광의 복음을 전하는 사람을 혼미하게 만들 거 아니에요. Pero si es así, entonces él engañará a la persona que proclama este evangelio de la luz de la gloria de Cristo. 그래야 광채가 비치지 못하지. Y solo así cuando es engañada a esta persona es que no puede resplandecer. 결국은 메신저들을 공격하는 거고, Al final engaña al mensajero, 목사들을 공격하는 거고, engaña a los pastores, 미셔너리를 공격하는 거고, engaña a los misioneros. 말씀을 희미하게 전하도록 공격하겠지요. Y ataca para que la palabra no sea proclamada, para que sea proclamada de una manera borrosa. 아멘. Amén. 그래서 여러분들은 사단의 공격 목표라니까. Por eso ustedes son el blanco del ataque de Satanás. 여러분들을 위해서 영광의 복음의 강체가 클리어하게 증거되느냐, 희미하게 혼미하게 증거되느냐, 그게 달려 있다니까. Porque depende de ustedes si este evangelio verdaderamente puede ser proclamado con la luz de la gloria de Cristo o si puede ser proclamado de una manera borrosa y que no esté correcta.
5절에 보세요. El versículo 5. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. 달콤한 미끼를 던졌습니다. Y entonces les da una carnada dulce. 원래 인간은 하나님보다 조금 못하게 창조됐는데 Porque el hombre fue creado poco menor que Dios, vimos 하나님과 anteriormente. 같이 된다. Pero el ser como Dios. 그걸 가지고 미끼를 던졌다니까. Entonces con eso lanzó la carnada. 선악을 알 줄을 하나님이 안다. Entonces Dios, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. 6절에 여자가 그 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께 있는 남편에게도 주매 그도 먹은지라. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 뱀이 유혹할 때 함께 있었다니까 아담이 옆에요. Entonces Adán estaba cerca de la mujer cuando Satanás estaba engañándola. 그럼 어떻게 해야 돼요? ¿Qué hay que hacer? 하와 기사대기를 돌려야지. Entonces hay que cachetear a Eva. 정신 차려라. Mira, fíjate. 정령 죽으리라지. Él dijo, ciertamente morirás. 뭐가 죽을까 하노라. Entonces no es para que no muráis. 그럼 뱀을 어떻게 해야 돼요? Y a la serpiente, ¿qué hay que hacerle? 꼬리 잡아 돌려가 떼기장을 쳐버려야지. Hay que agarrarle la cola y azotarlo contra el suelo. 반죽해야 돼. Hay que matarlo. 근데 멍하니 Pero se queda así. 아내가 먹은데 안 죽어. Y entonces la mujer comía y no murió. 오, 하나님같이 될 수 있는갑다. Ah, entonces parece que sí puedo ser como Dios. 같이 따먹어버렸다니. Y entonces comió con ella. 누구는 이렇게 이야기합니다. Y algunos dicen, 왜 하나님의 에덴 동산에 선악과를 만들어놨냐? Dios, ¿por qué creó en el huerto del Edén este fruto del bien y el mal? 따먹을 줄 알고도 하나님은 다 하니까 만들어놨냐? Dios sabía todo, entonces ¿por qué hizo este fruto? 그 이전에 Pero antes de esto, 아담과 하와는 사단의 유혹과 공격을 이길 수 있는 신분과 권세, 하나님의 형상과 권세를 가지고 있었다니까. es que Adán y Eva tenían la identidad y autoridad, tenían esta forma, tenían esta imagen y autoridad para poder vencer el engaño de Satanás. 그런데도 사단의 말을 믿었다니까. Pero aún así creyeron en la palabra de Satanás. 하나님의 약속의 말씀을 안 믿고 Y no creyeron en la palabra de Dios, la promesa. 눈이 밝아져 하나님과 같이 된다는 그 말씀을 믿고 마귀의 말을 믿고 사탄의 말을 믿고 따먹은 거예요. Sino que ellos creyeron en la palabra de Satanás, que seréis como Dios, creyeron en ese engaño, en la palabra del diablo, y comieron. 자유의지를 준 거라니까. Porque les dio libre albedrío. 로봇처럼 무조건 하나님만 바라보게 만든 게 아니고 Y no solo los hizo como robots para que solo se queden viendo a Dios. 아담과 하와는 범죄를 할 수도 있고 안 할 수도 있는 권세를 갖고 Sino que 있었다니까. Adán y Eva tenían la autoridad para pecar o no pecar. 내 피조물이 Pero la creación, 하나님의 형상대로 창조된 존재가 el hombre que fue creado a imagen de Dios, 하나님의 대리 통치권자가 y ese que era gobernador en vez de Dios, 하나님을 대적하고 se opuso a Dios 하나님과 같이 되려고 para ser como Dios. 사탄의 말을 믿고 Y creyó en Satanás. 열매를 따먹었다니까. Y entonces comió el fruto. 얼마나 큰 대적이요. Entonces imagínense que se reveló en grande. 죽어가는 개를 갖다가 데리고 와가지고 막 살려가지고 좋은 음식 먹였는데 음식 먹이는 사람 손가락을 물어버린 거하고는 비교가 안 될 이야기잖아요. Entonces es algo incomparable incluso a traer a un perro que se está muriendo de la calle, alimentarlo y criarlo bien para que luego le muerda el dedo. 실제로 보니까 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄 알고 무화과 나무 잎을 엮어 치마로 삼았더라. Versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 자, 사단의 정체를 한번 봅시다. Entonces si miramos la identidad de Satanás, 그럼 사단은 도대체 누구냐? entonces ¿quién es Satanás? 하나님이 만들었냐? Entonces ¿acaso Dios lo hizo? 원래는 사단은 타락하기 전에는 천사장이었어요. Antes de que cayese Satanás era un arcángel. 에스겔 28장 12절 14절에 보면 Y si miramos en Ezequiel 28 del 12 al 14, 너는 완전한 도장 지혜가 충족하고 온전히 아름다웠다. podemos ver que era hecho un ser perfecto y que era lleno de hermosura. 옛적에 하나님의 동산 에덴에 있어 각종 보석으로 치장을 했다. Y entonces que para él estaban preparados muchas joyas en el día de su creación. 굉장히 아름다운 존재였다니까요. Y era un ser muy hermoso. 그런데 마침내 네게 불의가 드러났다. Pero se halló en ti iniquidad. 모든 부분이 완전했는데 Y entonces se halló en ti maldad, en todo era perfecto. 비파와 소고가 예비돼 있던 Y estaban preparados las flautas y los tamboriles. 이걸 가지고 신학자는 아마 하나님을 찬양하던 천사장이었을 거다. Y entonces los teólogos dicen que él habrá sido un arcángel que se encargaba de la alabanza a Dios. 천사들 중에서도 굉장한 역할을 하는 천사장의 역할이었다. Y entonces entre los ángeles se encargaba de algo muy grande, por eso era un arcángel. 근데 이사야 14장 12절에 14절에 보세요. Pero si miramos en Isaías 14 del 12 al 14, 너 아침의 아들 계명성이 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며. entonces 이사야 14장 12절.
Nos dice en el versículo 14, en el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? 너 열국을 엎은 자여, Cortado fuiste por la tierra. 어찌 그리 땅에 찍혔는고? Tú que debilitas a las naciones. 하늘의 천사가 땅으로 찍혀서 떨어졌대요. Y entonces este ángel del cielo fue caído a la tierra. 더 놀라운 건 13절에 Y el versículo 13. 네가 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묵별 위에 내 자리를 높이리라. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo a lo alto. 자기 자리를 높이겠다. Entonces él quería levantar su lugar. 특히 14절에 En el versículo 14. 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 이와 같아지리라. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 똑같지 않아요? Entonces, ¿no es lo mismo? 아담과 하와를 미혹한 방법. Entonces, la manera en la que engañó a Adán y a Eva. 하나님과 같이 되어 Para ser como Dios. 지극히 높은 자와 비길이라. Y para ser como el Altísimo. 아담과 하와가 범죄하기 이전에 천사의 타락과 범죄가 먼저 있었다니까. Entonces, antes de que cayeran Adán y Eva, entonces ya había caído este ángel. 하나님과 같이 되려고. Para ser como Dios. 하나님을 대적한 존재가 사단입니다. Aquel que se opuso a Dios es Satanás. 뭐 어떤 신학자들은 원래 사단 이름은 뭐 루시엘인데 하나님으로부터 떨어지면서 이름이 루시퍼로 바뀌었다 뭐 이렇게 말하는 사람도 있던데. Y dicen que hay teólogos que antes se llamaba Luciel, Satanás, pero después de que cayó se le llamó Lucifer. 계시록 12장 1절에 9절에 보세요. Pero si nosotros miramos en Apocalipsis 12, el 1 al 9. 특히 12장 4절에 보면 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지느라. Especialmente en el versículo 4 nos dice que se llevó una tercera parte de las estrellas del cielo. 이 하늘의 별은 천사를 말합니다. Y entonces estas estrellas del cielo nos hablan de los ángeles. 3분의 1이 뭐냐? ¿Y qué es una tercera parte? 천사들 중에 3분의 1을 이 사단의 미혹을 시켜서 자기를 추종하게 만들어서 하나님을 대적하다가 하나님이 쫓아내니까 땅으로 같이 떨어진 거예요. Y entonces una tercera parte de los ángeles del cielo cayó, siguió al diablo y fue echado a la tierra siguiéndolo a él. 사람이 죽으면 귀신이 되가 떠돌아다니는 게 아니에요. Y entonces no es que la gente muera y ande como fantasmas de aquí por allá. 사람은 반드시 세 자리에만 있어요. Entonces las personas solo están en tres lugares. 하늘에 있는 자, Ya sea en los cielos, 땅 위에 있는 자. aquellos que están en la 땅 tierra 아래에 y 있는 자. los que están debajo de la tierra. 사람은 죽으면 천국이나 지옥, 살아있는 사람은 땅에 산다니까. Y entonces las personas cuando mueren van al cielo o al infierno y las personas que están vivas solo están en la tierra. 그럼 공중 떠다니는 건 뭐예요? Y entonces ¿qué son los que están en el aire? 공중 권세 잡은 자. Son aquellos que tienen la potestad sobre el aire. 사람이 죽으면 귀신이 되는 게 아니라 죽었던 사람 모양으로 나타나서 속이는 귀신이요. Y las personas cuando mueren no aparecen como fantasmas, sino son demonios que aparentan ser las personas para engañar. 광명한 천사로 가장한다니까. Y entonces se disfrazan de ángeles de luz. 한국에도 무당들이 있습니다. Hay chamanes, hay brujos en Corea también. 죽었던 아버지를 두고 막 울어요. Y entonces lloran por los padres que estaban muertos. 그 막 무당이 구슬하다가 갑자기 무당 딸에게 죽었던 아버지 신이 임한다고 그래요. Y entonces digamos que están esos brujos haciendo esos ritos y de repente viene el espíritu sobre la hija. 그럼 갑자기 무당 딸이 죽었던 아버지 목소리를 내. Y entonces digamos la hija de este brujo empieza a hablar. 야야 잘 살았냐 Y 이러면서. entonces diciéndole que si qué tal has estado. 내가 옛날에 네한테 이런 이야기 했었지. Y entonces cuando yo estaba vivo yo te dije esto y lo otro. 완전 딸들이 깜짝 놀라는 거예요. Y entonces se sorprenden los hijos. 그리고 막 그 무당 딸부터 아버지가 왔다 이러면서 온다니까. Y entonces vienen con la hija de este brujo y dice, me llegó mi padre. 대화까지 해요. Y entonces hasta hablan. 아빠 내가 옛날에 이런 말 했잖아. 그래 안다. 내가 이랬지. Y entonces diciéndole, padre, yo te dije esto. Y ya, sí, entonces. 아이고 우리 아버지. Ay, mi padre. 아버지가 아니라니까. Pero no es su padre. 아버지 흉내를 내는 귀신이요. Es un demonio que imita a su padre. 아멘. Amén. 지금 이 중남미나 쿠바에 우상숭배하고 귀신의 역사가 일어나고 있잖아요. Y podemos ver que en Latinoamérica y en Cuba está ocurriendo gran idolatría y grandes obras de los demonios. 밝혀야 된다니까. Entonces hay que exponerlo. 또 어떤 무당은 장군신이 세 개 나라 장군이 들어왔대. Y entonces hay un grupo que dice que le llegaron 3 generales. 이 여자가 딱 앉아있는데 장군같이 앉아있어요. Y entonces esta mujer estaba sentada como un general. 딱 우리가 복음 전하러 들어가니까 딱 째려보는 거예요. Y entonces nosotros entramos a compartir el evangelio y se quedó viéndonos. 호령을 해요. 고함을 쳐. Y entonces empezaba a declarar, a gritar. 어떻게 왔어? Entonces, ¿cómo viniste? 앉아. Siéntate. 말해봐. Dime. 참 어이가 없어.
가짜요. Entonces son falsos. 진짜 신받았으면 우리가 복음 전하러 온 걸 알았어야지. Y si verdaderamente había estado endemoniada, tenía que saber que nosotros veníamos a compartirle el evangelio. 몰라 어떻게 무당됐어요. 한창 됐다가 예수가 그리스도니까 나를 속였네 이래요. Y entonces cuando le preguntamos muchas veces, entonces como ella nos contaba cómo fue bruja y nosotros le dijimos que Jesús es Cristo y él dijo, me engañaron. 뭘 속여? 내가 말을 안 한 거지. Y entonces simplemente le dijimos que no es que hemos hablado, no es que los hayamos engañado. 거짓의 아비. Y entonces son padres de mentira. 처음부터 거짓말장이에요. Desde el principio es mentiroso. 거기에 다 속는다니까. Y todos son engañados por esto. 얼마나 무식해요. Verdaderamente son ignorantes. 얼마나 영적으로 어리냐고. Son muy pequeños espiritualmente. 일생 사단에게 매여 죽기를 무서워함으로 종노릇하는 모든 자를 놓아줘야 된다니까. 해방시켜야 Y 된다니까. todas estas personas que están en servidumbre por temor de la muerte, que están bajo Satanás, hay que liberarlos. 심지어 진짜 신받은 사람 우리 들어가면 알아요. Y las personas que verdaderamente están endemoniadas, cuando nosotros aparecemos, ellos lo saben. 어떤 사람은 우리 뒤에 막 십자가가 보인다 이런 사람도 있고. Había personas que decían, yo veo una cruz detrás de ustedes. 막 문을 걸어잠고 막 나한테 오지 말라고 벌벌 떨면서 문 안 열어주는 사람도 Hay 있다니까. personas que se agarran a la puerta y no nos abren diciendo, por favor, no vengan a mí. 예수가 그리스도는 복음 들고 무속인한테 가장 유명한 신받았다는 사람은 가가지고 복음 전해보세요. Y entonces ustedes vayan con el grupo más famoso con el evangelio que Jesús es de Cristo y compártanle. 어떤 분은 자기가 하나님의 자녀인지 구원받은지 확신이 없었대. Y había una persona que no tenía seguridad si era un hijo de Dios o si era salvo. 아이고 남편 사업은 어떻게 될까? ¿Qué ocurrirá con la empresa de mi esposo? 내 아들 딸은 대학 잘 갈 수 있을까? O sea que mis hijos podrán ir a una buena universidad. 가장 유명한 신받은 무속인한테 점치러 갔대요. Y entonces fue a consultar con el brujo más endemoniado de todos y el más famoso. 갔더니 뭐라 하냐? Y entonces, ¿qué le dijo este brujo? 너 예수 믿는데 여기 왜 왔어? Entonces, ¿tú crees en Jesús? ¿Por qué viniste aquí? 너 하나님의 자녀인데 여기 왜 왔어? ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Por qué viniste aquí? 너는 하나님이 너를 인도하는데 Dios te guía. 예수 잘 믿어야 돼. ¿Tú crees que tienes que creer bien en Jesús? 부끄러워. 쪽팔려 하고 막 도망 Y 나왔대요. entonces tenía tanta vergüenza que se fue corriendo cubriéndose la cara. 근데 막 울면서 도망가면서 하나님 감사합니다. 내가 구원받았네요. 이러면서 Y 도망갔대. entonces iba oyendo diciendo, Dios, gracias, tú me salvaste, ahora a los 6 se va. 얼마나 불쌍해요. ¡Qué pena! 구원이 뭔지 ¿Qué es la salvación? 하나님이 ¿Y 누군지 quién es Dios? 알지도 못하고 사는 사람들. Hay gente que no sabe eso y vive así. 심지어 한국은 어떤 일인 줄 알아요? Incluso en Corea, ¿qué pasa? 목사들이 무당한테 Los 간다니까. pastores van con los brujos. 어디에 교회를 개척하면 붕대겠냐. ¿En dónde puedo levantar la iglesia para que se avive? 지금 이게 현재 시대요. Esa es la era de ahora. 어떤 집은 십자가도 걸어놓고 Hay casas que tienen cruces 염주도 걸어놓고 y también tienen algún talismán 부적도 y 붙여놨다니까. que tienen algunos como escritos. 이거 셋 중에 하나가 역사하겠지. Y entonces por lo menos uno de estos tres será cierto, dicen ellos. 예수님이 안 도와주면 부처님이 도와주고, Y si no me ayuda Jesús, me ayudará Buda. 부처님이 안 도와주면 천신만신이 도와주겠지. Y si no me ayuda Buda, entonces me ayudarán los miles de los otros. 지금 쿠바도 막 이상한 부족 우상 가지고 완전히 속고 있다니까. Y entonces están siendo engañados también los cubanos por esos talismanes. 우주 만물을 창조하신 하나님을 만나도록 도와야지. Hay que ayudarlos a que se encuentren con Dios, que creó todo el universo, los cielos y la tierra. 그 귀신들에게 미혹당하고 있잖아요. Ellos están siendo engañados por esos espíritus. 그래서 두 번의 거짓의 압이다. Por eso es el padre de mentira. 너희는 너희 아비 마귀에서 났다. 요한복음 8장 44절. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 하나님의 영이 떠나는 순간 마귀가 우리 아버지처럼 우리를 장악했다니까. Y desde que 인간을. se va el espíritu de Dios, entonces el diablo se apodera de las personas como si fuera su padre. 암만 못된 도둑놈도 자기 자식한테는 잘해준다니까. Sí, por tal que tan malvado sea un ladrón, por lo menos es bueno con sus hijos. 그러니까 불신자나 우상숭배자나 종교자들이 돈도 벌고 명예도 있고 성공하는 이유는 그 사단 마귀가 주는 Por 축복이라니까. eso la razón por la que los idólatras tienen éxito, tienen dinero y tienen fama es porque su padre se los da. 너희 아비의 욕심대로 너희도 행한다. Y entonces vosotros los deseos de su padre queréis hacer. 사단의 정체를 밝힙니다. Entonces nos dice la identidad de Satanás. 그는 처음부터 살인한 자예요. Y él desde el principio es homicida. 가인이 아벨을 죽이게 만든 존재라니까. Es el ser que causó que Caín matara a Abel. 하나님의 말씀 놓치니까 형이 동생을 죽이잖아요. Al perder la palabra de Dios, entonces el hermano mata al hermano. 하나님 말씀 놓치면 여러분들 자녀들이 망한다니까. Y entonces si pierden la palabra de Dios, sus hijos perecen. 하나님의 말씀을 정확하게 잡으면 자녀들이 살아나게 돼 있어요. Y entonces, pero si se aferran a la palabra de Dios precisa, sus hijos corran vida. 진리가 그 속에 없으므로 Porque no hay verdad en ellos. 진리에 서지 못한다. Y no pueden estar en la verdad. 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말한다. Y que siempre que miente de suyo habla. 이는 사탄이 그가 거짓말장이요 거짓의 아비니까. Porque él es mentiroso y padre de mentira.
세 번째는 사탄은 공중의 권세 잡은 자입니다. Y él es el que tiene la potestad del aire. 에베소서 2장 2절에 공중 권세를 잡고 역사하고 En 있다니까. Efesios 2:2 nos dice que él es el príncipe de la potestad del aire. 어떤 가톨릭 믿는 나라에서는 마리아 상에서 눈에서 피눈물이 계속 흐른대요. Y entonces nos dicen en una nación católica que en una estatua de María ella empezó a derramar lágrimas de sangre. 그럼 막 산토 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 하면서 가펴가지고 산토 산토 이라고 앉아 Y 있다니까. entonces están ante esta estatua diciendo santo, santo, santo. Y entonces santo y santo. 그 물감이라니까. Simplemente es un líquido. 빨간 물감이 흘러나온다니까. Simplemente le sale un líquido rojo. 설사 Y puede ser, 그게 사람의 피가 나온다 할지라도 aunque sea la sangre de una persona. 그게 죽은 영을 살려요? Entonces, ¿acaso eso salva al espíritu que está muerto? 그게 죽어가는 영혼을 살리냐고. ¿Acaso puede salvar las almas que están muriendo? 베데스다 연못에 있던 환자 알죠? Ustedes conocen a los paralíticos que estaban en Bethesda. 가끔 천사가 내려와서 베데스다 연못을 진동할 때 제일 먼저 싹 들어가면 낫는다라는 것 때문에 사람들이 전부 그 연못까지 들어누워 있다니까. Y todas las personas con enfermedades estaban ahí en este lugar porque venía un ángel de vez en cuando y movía este pozo y cuando ellos, el primero que entraba era sanado. 근데 예수님이 왔는데 Pero vino Jesús 예수가 누군지를 모르니까 y no sabía quién era Jesús. 내가 천사 그 연못이 진동됐을 때 들어갈래도 자기는 몸이 움직이지를 못하니까 못 들어가니까 다른 사람이 다 들어가가지고 나는 고침을 못 받고 있습니다. Pero decía este cojo, cuando viene el ángel y mueve las aguas, yo quiero entrar primero, pero como no me puedo mover, entonces otro entra antes de mí. 아니 단번에 영원히 하나님을 만나게 하는 예수님 앞에서 Pero eso lo dice ante Jesús, que puede encontrarse de una vez y para siempre con Dios. 단번에 영원히 죄와 저주를 해방시킬 수 있는 예수님의 앞에 Y ante 있는데 Jesús, que puede liberarlo del pecado y la maldición eternamente, lo dice. 단번에 영원히 사단의 머리를 박살을 내신 예수님이 앞에 있는데 Y está Jesús, que puede liberarlo de Satanás y los demonios de una vez y para siempre. 교회 와서도 방황하고 Y aún en la iglesia están así. 교회를 나가서도 방황하고 Aún fuera de la 있다니까. iglesia están así. 사단의 정체를 모르면 No conocen si no conocemos la identidad de Satanás. 요한복음 12장 31절 16장 11절 고린도후서 4장 4절에 보면 세상 임금이다. Si nos dice en Juan 2:71, en Juan 16:11 y también en 2 Corintios 4:4 que es el príncipe de este mundo. 특히 고린도후서 4장 4절에 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체를 비치지 못하도록 하고 있다. Especialmente en 2 Corintios 4:4 nos dice que son engañados por el Dios de ese siglo para que la luz del evangelio y la gloria de Cristo no pueda ser resplandecida. 여기 믿지 아니하는 자들이 누구일까요? ¿Y quiénes aquellos que no creen? 불신자만 말할까요? ¿Será solo los no creyentes? 아니요. No. 목사들 중에서도 믿지 않은 자들이 También 있다니까. hay pastores que no creen. 장로들 중에서도 믿지 않은 자가 있어요. Entre los ancianos hay personas que no creen. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 부인하는 게 말세라니까. Que tienen la forma de piedad pero no tienen ese poder de la piedad. Y esos son 가짜 los últimos 목사도 tiempos. 많아. Hay muchos falsos pastores. 분명히 교회 안에는 쭉정이와 알곡이 있다 그랬고 Y entonces nos dicen que también hay cizaña y hay trigo. 양과 염소가 있다 그랬고 Que también hay están las ovejas y también están los corderos. 양의 탈을 쓴 이리도 있다니까. Y que también hay lobos vestidos de ovejas. 분별해야 됩니다. Hay que distinguirlos. 정확하게 봐야 돼요. Y hay que verlos bien. 그래서 같은 말을 해야 돼. Por eso es que hay que hablar de lo mismo. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 그때만 무너진다니까. Y solo así es que se caen todos los velos. 영광의 복음의 강철을 확 비춰버려야 된다니까. Y entonces hay que resplandecer esta luz de la gloria del Evangelio. 여러분들 오랫동안 있던 이런 큰 짐을 갖다가 한번 옮겨봤어요? Entonces no sé si ustedes han movido como digamos algún mueble que había estado durante mucho tiempo allí. 그 밑에 보면 바퀴벌레, 죽은 쥐, 막 먼지 모든 거 다 드러납니다. Y cuando mueven ese mueble pueden ver cucarachas, ratas muertas, de todo. 여러분들 교회에 목회자들로부터 시작해서 미셔너리와 중직자 모든 성도들과 어린아이들에게 같은 말로 예수가 그리스도라는 영광의 복음의 강처럼 확 비치면 그들에게 있었던 흑암운동, 공허, 음란, 타락 모든 저주의 세력이 다 떠나가게 돼 있다니까. Y entonces cuando verdaderamente ustedes proclaman a todos los pastores, a los misioneros, a los líderes y a todos los niños, toda la iglesia el mismo mensaje que Jesús es el Cristo, entonces todas las fuerzas de las tinieblas, todas las fuerzas de la maldición, todas las fuerzas del desastre y todo lo que era impiedad, lo que era depravación, todo esto se va. 사단의 정체가 뭐냐? ¿Qué es la identidad de Satanás? 신자의 대적이요. Sino es el enemigo de los creyentes. 하나님 만나기 전에는 요한복음 8장 44절 우리 아버지 마귀지만 Y entonces antes de encontrarnos con Dios en Juan 8:44 es el padre del diablo. 베드로전서 5장 8절에 보면 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가
Pero en 1 Pedro 5:8 nos dice que tenemos que estar despiertos y alertas porque vuestro enemigo, el diablo, 영접하는 순간 아버지가 아니라 이제는 우리의 대적이요. desde que aceptamos, él no es nuestro padre, sino es nuestro enemigo. 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾아다닙니다. Y está como un león rugiente buscando a quien devorar. 삼킬자를 찾아요. Y él busca a quien devorar. 뱀이 종신토록 흙을 먹을지니 Y entonces nos dice que la serpiente comerá polvo. 이 흙이 아담이라는 어원에서 나온 거거든. Y esa palabra polvo sale de la palabra Adán, 잡아먹으려고 하는 거야. para comérselo. 완전히 미혹시키는 거야. Y es engañado completamente. 야고보서 4장 7절에 Y en Santiago 4:7, 마귀를 대적하라. resistid al diablo 그리하면 너희를 피하리라. y huirá de vosotros. 마귀를 대적하라. Resistid al diablo 그리하면 너희를 피하리라. y huirá de vosotros. 어떻게 대적할 수 있어요? ¿Cómo lo podemos resistir? 권세 있는 주 예수 그리스도 이름으로. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 단번에 영원히 사단의 머리를 박살낸 왕 대신 예수 그리스도의 이름으로. En el nombre de Jesucristo, el Rey que de una vez y para siempre destruyó la cabeza de Satanás. 왕 대신 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 Y en el nombre de Jesucristo, el Rey, ordenamos 이 자리에 역사하는 모든 추악하고 더러운 사단 마귀 귀신의 세력은 떠나갈지어다. que todas las fuerzas de los demonios del diablo y también de todos los espíritus inmundos que operan aquí sean echados fuera. 심지어 예수님 당시에 70인 제자들이 주의 이름이면 누가 보면 10장 10절에 20절에 보면 사단이 하늘로서 번개같이 땅에 떨어진다고 되어 Y 있어요. si nosotros miramos en Lucas 10, del 10 al 20, podemos ver cómo los 70, cuando hablaban en el nombre del Señor, caía Satanás del cielo como un rayo. 아멘. Amén. 주의 이름이면 Y si es con el nombre del Señor, 예수가 그리스도는 비밀을 아는 사람이 그 이름을 사용하면 cuando aquellos que conocen el misterio es que Jesús es el Cristo, ellos utilizan este nombre. 사단이 하늘로서 번개같이 떨어진다는 거예요. Satanás cae del cielo como un rayo. 라스나스에 있는 역사는 사단 마귀 귀신, Y también todos los diablos, todo Satanás y todo demonio que opera sobre las tunas. 쿠바 전역을 잡고 있는 사단 마귀 귀신의 세력이 계속 무너지는 방법이 같은 말 예수가 그리스도라고 계속 선포하는 말씀 운동밖에 없다니까. La manera para que caigan todas las fuerzas de los demonios de Satanás y de los espíritus inmundos que operan sobre toda Cuba es una, para que se proclame el nombre que Jesús es el Cristo, solamente así caen. 아멘. Amén. 정전이 됐다고 생각해 봅시다. Entonces digamos que no hay luz. 라스나스가 깜깜해. Y entonces todas las turnas están en oscuridad. 자, 그런데 가로등을 하나 켰어요. Pero encendimos una luz. 별로 안 밝아. No es tan brillante. 뭐 한 10m만 밝겠지요. Solo unos 10 metros son 10개를 iluminados. 켰다. Entonces digamos que son 10, 50개를 켰다. son 50, 100개를 켰다. y son 100, 1000개를 켰다. son 1000, 만 개를 켰다. son 10,000, 10만 개를 켰다. son 100,000. 라스나스가 밝아지는 것이야. La zona se iluminará. 어둠이 물러가는 것이야. Y entonces la señora se va. 여러분들의 집집마다, Y en toda casa. 여러분들의 성도들의 집집마다, Y en la casa de todos los creyentes. 학교마다, En toda escuela. 모든 건물마다 Y en todo edificio. 예수가 그리스도는 같은 말을 계속 선포하게 되면 모든 사단 마귀 귀신의 세력은 다 무너지고 꺾이게 돼 있다. Si proclamamos constantemente que Jesús es el Cristo, entonces todas las fuerzas de Satanás y el diablo se van. 아멘. Amén. 두 번째 사단 귀신의 뜻이 뭐냐? Lo segundo, ¿qué significa Satanás y los demonios? 사단은 반역자, 반혁명자요. Satanás significa rebelde o revolucionario. 왜 반역을 했냐? ¿Por qué se rebeló? 왜 반혁명을 했냐? ¿Por qué es que se opuso? 교만이요. Por arrogancia. 하나님과 같이 되겠다는 거예요. Porque quiso ser como Dios. 교만은 패망의 선봉요, 넘어짐의 앞잡이다. Y entonces nos dice que la soberbia y esta arrogancia causan la destrucción. 마귀라는 뜻은 이간자입니다. Diablo significa divisor. 분리시키는 거예요. Aquel que divide, que separa. 목사와 목사를 이간시키고, Que divide a pastor de pastor. 중직자끼리를 이간시키고, Que divide a los líderes. 성도들을 이간시키고, Que divide a los creyentes. 교회끼리 이간시키고, Que divide a las iglesias. 교단끼리 이간시키고, Que divide a las denominaciones. 나라끼리 Que divide 이간시킨다니까. a las naciones. 이건 무너뜨려야 돼요. Hay que hacer que caiga esto. 같은 말을 함으로, Dando la misma palabra. 같은 마음을 품고, Teniendo un mismo corazón. 같은 뜻으로 온전히 합한다. Verdaderamente uniéndonos en la misma voluntad. 같은 말이 뭐냐? ¿Y qué es esta misma palabra? 예수가 그리스도다. Que Jesús es de Cristo. 같은 마음이 ¿Y 뭐냐? cuál es el mismo 예수가 corazón? Que 그리스도다. Jesús es de Cristo. 같은 뜻이 ¿Y 뭐냐? qué es la misma voluntad? 예수가 그리스도다. Que Jesús es de Cristo. 아멘. Amén. 같은 마음 뜻이 뭐요? ¿Y qué es el mismo corazón y el mismo pensar? 같은 당대 세계복음화. Es la misma evangelización que en nuestros días, Maranata. 다시 오실 예수 그리스도. El Jesucristo que va a volver a venir. 성경의 복음, 성경의 전도, 성경의 끝으로 같은 마음, 같은 뜻이 되면 끝나버린다니까. Si verdaderamente somos de un corazón y una mente verdaderamente con lo que es el evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia, con el fin de la Biblia es todo. 여러분들 여기도 있는지 모르겠는데 그 피클 같은 거 오이를 쪄려 놓은 거
이상한 맛 나는 그런 오이 있죠. Y no sé si los hay aquí en Cuba, pero hay pepinillos que son encurtidos en vinagre. 그 소금이나 간장에다가 오래 넣으면 그 맛이 배기잖아. Y entonces cuando uno los pone en agua salados y los pone en vinagre, entonces se vuelven salados. 그걸 물 속에 넣고 Entonces los metemos en agua. 쫙 흔들어요. Y entonces, digamos, lo agitamos. 딱 꺼냈어. Y lo sacamos. 쫙 씹어 먹어봐. Y entonces lo comemos. 짜지. Entonces todavía siguen siendo salados. 물에 넣어놨어. Y entonces aunque lo dejemos en el agua. 하루 넣어놨다가 꺼냈어요. Y lo dejamos en el agua un día y lo sacamos. 깍 씹어도 짜다니까. Y aunque lo masquemos ahí, todavía sigue siendo salado. 이걸 한 달을 넣어놨어. Y digamos que lo dejamos un mes. 뺐어요. Lo sacamos. 또 씹어봐. Y lo comemos. 그래도 또 짜. Y aún así es salado. 맞아요, 아니요? ¿Es cierto o no? 이 오이를 생오이처럼 생오이 맛이 나도록 만들려면 빠져나가야 되잖아. Y entonces para que salga este sabor al pepino original, entonces tiene que salir. 지금 교회 안에 있는 모든 성도 중직자들이 흑암운동, 공허, 우상숭배, 완전히 율법, 종교가 완전히 쩔어있는데 뭔 소리를 할 거냐 말이야. Y entonces todas las tinieblas y la oscuridad, y también todo el desorden y el vacío, también toda la religiosidad, también la idolatría, también todo esto todo está dentro de la iglesia. ¿Qué más van a decir? 그리스도란 말 뜻도 모르고 No saben qué significa Cristo siquiera. 사단이 어떤 존재인지도 모르고 No saben qué tipo de ser es Satanás. 사단의 전략도 밝게 말해주지 Y 않는데 nadie les dice las estrategias de Satanás. 무슨 사랑을 하며 ¿Y cómo van a amar? 무슨 헌신을 하며 ¿Cómo van a 무슨 봉사를 할 수 있어요? ¿Y qué servicio pueden dar entonces? 봉사하면서 고통받고 있지. Están sirviendo y están sufriendo. 목사님이 잘한다 칭찬하니까 열심히 하는 거지. Y entonces simplemente los pastores los alaban y por eso se siguen esforzando. 결국은 지쳐서 다 떠나가잖아. Pero al final ellos están cansados y se van todos. 사단의 정체를 안 밝혀주니까 Porque nadie les dice quién es Satanás. 오이에 들어간 그 짠물을 빼는 방법이 있다니까요. Hay una manera de exprimir todos los salados que está dentro de este pepino. 어떻게 하면 돼요? ¿Qué hay que hacer? 한 달을 끓여야 돼. Hay que hervirlo durante un mes. 보글보글 삶아버려야 돼. Y entonces hay que hervirlo y hervirlo. 계속 끓이면 빠져나가요. Y si se hierve, entonces sale. 계속 끓여야 돼. Hay que hervirlo constantemente. 너무 세게 끓이면 다 이게 뭉개져 버려. Pero si lo hervimos demasiado, se vuelve muy aguado. 은은한 불로 Y entonces con un fuego que es tranquilo. 주님 오실 때까지 Hasta el día del Señor. 계속 끓여야 돼. Hay que seguirlo hirviendo. 그럼 빠져나간다니까. Entonces sale y sale. 같은 말로 Con la misma palabra. 끓여야 돼. Hay que hervirlos. 예수가 그랬잖아 이걸로 Con el hecho que Jesús es el Cristo. 완전히 해야 된다니까. Hay que hacerlo completamente. 고무줄 알아요? ¿Y saben ustedes cuál es la cinta de la banda de elástica? 고무줄을 쫙 당겨다가 탁 놓으면 제자로 확 가버린다니까. Y entonces si uno estira la banda elástica y la deja, entonces se suelta. 막 예수는 그리스도 Y entonces digamos uno sigue saltando y Jesús es el Cristo. 딱 나가는 순간 탁 놓으면 제자리로 탁 가는 게 그게 성도들이요 중직자들이라니까. Pero cuando salen, entonces regresa la banda elástica y se vuelven de la misma manera que el hombre. Así son los creyentes y los líderes. 목사들도 설교는 뭐 강하게 홀리하게 하지 나가는 순간 불신자 같이 사는 사람 많다니까. Pero hay muchos pastores que también el mensaje lo dan de una manera santa y cuando salen son igual que un no creyente. 또 메시지 하는데 수근수근 하는 사람도 있고. Y hay personas que también cuando dan el mensaje entonces empiezan a murmurar atrás, 맞니 틀리니 일하면서 앉아 있다니까. diciendo si eso es verdadero o no. 어떻게 해야 되겠어요? ¿Qué hay que hacer con esto? 삶아야지. Hay que hervirlos. 끓여야지. Hay que 계속 예수가 그리스도다. constantemente con Jesús es el Cristo. 아니 사단마귀 귀신이 24시간 공격하고 있는데 더 어떤 소리를 해요? Y entonces Satanás está acechando las 24 horas. ¿Qué más vamos a decir? 미혹의 영이라니까. Es un espíritu de engaño. 고린도후서 11장 14절에 보세요. Y si nosotros miramos según el Corintios 11:14, 이거는 꼭 찾아봐야 돼요. esto es algo que no tenemos que buscar. 찾아보세요. 고린도후서 11장 14절. Por favor, lo vamos a buscar. Es según el Corintios 11:14. 사단도 자기를 광명한 천사로 가장하느니 그러므로 사탄의 일꾼 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라. 그들의 마지막은 그들의 행위로 나타나고 드러나리라. Y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 제가 어릴 때 우리 어머니한테 들은 이야기예요. Esto es algo que escuchaba de mi madre cuando era pequeño. 우리 어머니 환상도 보거든요. Ella miraba visiones, 근데 막 귀신도 보일 때도 있고 천사가 보일 때도 있고. pero a veces miraba ángeles y miraba demonios. 그런데 천사 모양으로 한 귀신도 나타난대. Pero también habían demonios que aparentaban ser ángeles. 근데 천사가 보일 때는 그 빛이 탁 빛을 보는 순간 너무 영화롭고 아름답게 보이더라. Pero cuando miraba un ángel verdaderamente entonces era una luz gloriosa y muy hermosa. 근데 이 가장한 천사가 나타나면 빛이 너무 찬란해가
쳐다보기도 어렵고 Pero cuando aparecía un ángel disfrazado, entonces la luz era tan tenebrosa que no le podía ver. 거의가 머리가 안 보인대요. Y casi no podía ver la cabeza. 왜 머리가 안 보이는지 ¿Por qué 아세요? no podía ver la cabeza? 창세기 3장 15절에 여자의 옷을 뱀의 머리를 박살냈기 때문에. Porque en Génesis 3:15 la simiente de la mujer destruyó la cabeza de la serpiente ya. 근데 간혹 보이는 머리가 드러난 천사가 있대. Pero había ángeles a que les podía ver la cabeza. 근데 그 눈이 어떻게 보이냐? ¿Y cómo eran sus ojos? 이렇게 돼 있대. 옆으로 이렇게 다른 데를 보고 있대. Y entonces sus ojos están viendo a otro lado. 그거 믿지 마시고 No crean esto. 그런 거 속지 마시고 No sean engañados por esto. 광명한 천사로 가정한다니까. Pero es que se disfrazan de ángeles de luz. 평화를 이야기하면서 Y son ministros de justicia. 하나를 이야기하면서 Hablando de paz y de ser uno. 완전히 다른 걸로 평화, 다른 걸로 하나 되는 소리 하고 Que 있다니까. están hablando de paz con otra cosa, de ser uno con otra cosa. 미혹의 영. Con un espíritu de engaño. 그러니까 여러 종교와 우상에 좋은 목적과 좋은 일을 하면서 하나님 못 만나게 하는 게 우상요 종교라니까. Por eso es que hay muchas religiones y muchos ídolos que permiten que sean uno pero sin Dios. 그리고 귀신은 뭐냐? ¿Y qué son los demonios? 사탄의 종으로 범죄한 천사들의 무리입니다. Son los huestes de ángeles que pecaron siendo siervos de Satanás. 하늘에 천사장을 따라서 떨어진 그 3분의 1 천사들이 더러운 귀신이 된 거예요. Y esa tercera parte de los ángeles del cielo que cayó siguiendo a este arcángel son esos demonios. 타락된 천사. Son los ángeles caídos. 베드로후서 2장 4절에 보면 Y si miramos en 2 de Pedro 2:4, 하나님이 범죄한 천사들을 용서하지 아니하시고 지옥에 던져 nos dice que Dios no perdona a los ángeles que pecaron y los lanza al infierno. 어두운 구덩이에 두어 심판 때까지 지키게 하였다. Y los deja en ese hueco oscuro hasta el día del juicio. 범죄한 천사라고 되어 있어요. Nos dice que son ángeles pecadores. 어떤 범죄를 했냐? ¿Y qué crimen cometieron ellos? 사탄을 믿고 하나님을 똑같이 대적했다니까. Creyeron en Satanás y se opusieron de la misma manera a Dios. 사단이 얼마나 대단합니까? ¿Y Satanás qué tan grande es? 천사들을 미혹했다니까. Que engañó a los ángeles. 천사들 3분의 1을 하나님 대적하도록 만들었다니까. Él hizo que una tercera parte de los ángeles se opusiera a Dios. 사단의 목적 세 번째. El objetivo de Satanás lo tercero. 요한복음 10장 10절에 보면 En Juan 10:10. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 것이다. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 결국은 좋은 거 주고 지옥으로 끌고 가려고 하는 거라니까. Y al final les quiere dar algo bueno para llevarlos al infierno. 영혼을 담보로 모든 거 다 들어주는 거예요. Y entonces en cambio el alma les da de todo. 세상 부귀영화 다 주고 Y les da la gloria de todo el mundo. 하나님 믿지 않는 조건이라면 성공도 준다니까. Y si es la condición para que no crean en Dios, les da el éxito. 마태복음 4장 1절 10절에 보면 사탄이 예수님도 시험했어요. Mateo 4 del 1 al 10 podemos ver que Satanás se atreve a tentar a Jesús incluso. 예수님이 연약해서 시험 받은 게 아니고 Y no es que Jesús haya sido débil y por eso haya sido tentado. 첫사람 아담이 하나님의 말씀을 놓침으로 사망이 들어왔기 때문에 Sino que porque el primer hombre Adán perdió la palabra de Dios y por eso entró la muerte al mundo. 두 번째 아담 마지막 아담이 그 사단의 시험을 하나님의 말씀으로 완전히 이겼다는 걸 보여주기 위해 시험 받았다니까. Pero el segundo Adán, verdaderamente el último Adán, vino a esta tierra para probar que él podía vencer a este diablo y para restaurarlo. 세 가지를 갖고 시험했어요. Por tres cosas los tentó. 육신을 가지고 시험했지. Con la carne. 40일 금식을 했어요. Porque él estaba ayunando 40 días. 얼마나 배가 고프겠어. Él habrá tenido muchísima hambre. 근데 빵하고 비슷하게 생긴 돌을 들고 왔어요. Pero trajo una roca que parecía pan. 가장 필요한 거지. Y era lo más necesario. 너 이거 떡으로 만들어 먹어라. Haz de esta piedra pan y come. 예수님은 만들 수 있는 능력이 있어요. Y entonces Jesús tiene el poder para hacerlo. 그러나 그 돌을 떡으로 만드는 것은 육신대로 그리스도의 일을 하는 거예요. Pero el hacer de esta piedra, el pan significa el hacer la obra de Cristo, pero físicamente. 사단은 여러분들을 공격할 때 가장 필요한 육신적인 필요를 공격한다니까. Satanás cuando los ataca con las necesidades más físicas. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요. Entonces no solo el pan vive el hombre, 여호와 하나님의 입으로 나오는 말씀으로 살 sino el 것이다. pan, toda palabra que sale de la boca de Jehová. 말씀으로 꺾어버렸다는 거예요. Entonces hay que atarlo con la palabra. 두 번째 어떤 시험을 했습니까? ¿Y qué más lo tentó? 높은 성전 꼭대기에 딱 세워놓고 Lo puso sobre un precipicio. 뛰어내려라. Salta. 그러면서 성경을 인용했어요. Y entonces utilizó la Biblia. 분별하셔야 돼. Y entonces hay que discernir. 사탄은 성경 구절도 준다니까. Satanás les da versículos de la Biblia. 옛날에 시한부 종말 사상했던 그 다미 선교에도 막 벽에 성경 구절 나오고 날짜 나오고 막 이랬다니까. Entonces digamos también como había una organización de misiones que hablaba de una escatología de una fecha limitada y entonces ellos también veían que en las paredes había versículos de la Biblia en sangre y todo. 미혹당하는 거예요. Entonces están siendo engañados. 뛰어내려라. Y entonces, a ver, salta. 성경에 기록되어 있는데 천사들이 네 발을 받쳐서
다치지 않게 한다고 돼 있지 않냐? Está escrito que los ángeles te pondrán sobre tus pies y no harán que te hieras. 그때 예수님이 주 너희 하나님을 시험하지 말라. Pero Jesús le dije, entonces escrito está, no tientas a tu Dios. 내 같으면 뛰어내렸다니까. Si yo hubiera sido, entonces yo hubiera aceptado. 짠! Y entonces hubiera dicho, mira, tada. 봐봐, 잘하지. A ver, mira, qué bueno, ¿verdad? 그 순간 예수님의 능력은 그리스도의 일에 사용된 게 아니라니까. Pero en ese momento el poder de Jesús no hubiera sido utilizado para la obra de Cristo. 아담은 불순종했어요. 자기 목적과 자기 욕구 충족을 위해. Y entonces Adán desobedeció para su propia necesidad, para su propia obra. 근데 예수님은 자기의 뜻대로, 자기의 마음대로 자기의 능력을 쓴 적이 단 한 번도 없어. Pero Jesús no utilizó ni una vez su poder de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que él quería, de acuerdo a lo que él pensaba correcto. 죽기까지 하나님의 말씀에 100% 순종한 분이라니. Sino que fue obediente 100% a la palabra de Dios hasta la muerte. 그는 근본 하나님의 본체시나 Y entonces verdaderamente es la imagen de Dios vivo. 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 Y entonces él no declaró ser lo mismo que Dios. 종의 형체를 빌어서 이 땅에 와서 죽기까지 완전히 죽기까지 순종한 분이에요. Sino que se puso en forma de siervo y él fue obediente hasta la muerte. 명예심, Y entonces verdaderamente la fama. 능력 과시하는 거. Y vamos a mostrar su poder. 주 너희 하나님 시험하지 마라. Y entonces no probarás a tu Dios. 세 번째가 뭡니까? Y entonces ¿cuál es lo tercero? 지극히 높은 산에 데리고 올라가서 Lo lleva a una montaña altísima. 천하만국의 영광을 보여줘서. Y entonces le enseñó la gloria de todos los reinos de la tierra. 웃기지 않아요? Qué extraño, ¿verdad? 예수로 말미암아 천하 만물이 창조됐는데 Y entonces Jesús a través de Dios fue creado todas las reinos y toda la tierra. 예수님한테 천하 만국을 보여주면서 Pero a Jesús le muestra todos los reinos y la tierra. 내한테 절해라. Entonces tú arrodíllate ante mí. 그럼 이 천하 만국의 영광을 너희에게 주리라. Y la gloria de estos reinos se la daré a ti. 사단이 하늘에서 쫓겨나는 순간 세상 공중 권세를 잡는 기관들이 있어요. 예수님이 심판하러 재림주로 오시기 전까지는 이 세상을 막 영향력을 주고 움직이고 있다니까. Entonces Satanás, desde que cayó del cielo, hay un periodo de tiempo en donde él está en la potestad del aire y él está gobernando sobre todo eso hasta la venida y el juicio del Señor. 다른 말로 말하면 경배의 대상이 되려고 하는 거 자기. Y en otras palabras, él quiere ser el objetivo del culto. 예수님 보고 절하라는 거. Entonces le dije a Jesús, tú arrodíllate. 예를 들어서 여러분들 보고 Entonces digamos a ustedes. 저한테 이 앞에서 엎드려서 절하면 Entonces si ustedes se arrodillan ante mí, 1페소 주겠다. les daré un peso. 누가 하겠어요? ¿Quién lo haría? 1페소 주는데 절할 사람이 누가 있냐고. Nadie se va a arrodillar por un peso. 1CUC를 주겠다. O te daré un COC. 아, no. No. 10CUC를 주겠다. 10 COC. No. No. 100CUC. 100 COC. 이렇게 하겠죠. Entonces te quedarían pensando. 1000CUC. 1000 COC. 오, 이러면서 이런 이런 흔들려 이제. 1000CUC면 Ah, pero si son 1000 COC, 10,000CUC를 주겠다. te haré 10,000 COC. 100,000CUC를 주겠다. 100,000 COC. 그럼 싹 일어나요. Entonces empiezan a levantar. 이러면서 내 앞에 왔다 갔다 할 거라니까. Entonces empezarán a estar de aquí para allá. 100,000CUC를 주겠다. 그럼 팍 절레를 Y 하겠다. entonces de 1,000,000 de COC de inmediato. 100,000CUC를 준다는데 Si te daré 10,000 COC. 천하만국을 다 주겠대. Pero él le dice, te voy a dar todos los reinos de la tierra. 그래도 예수가 그리스도 할 수 있겠어요? Pero aún así él podría decirse que él es el Cristo. 못하잖아. Él no podía decirse que era así. 이 흔들린다니까. Es que la gente tiembla. 그때 예수님이 뭘로 이겼냐? Y entonces, ¿con qué venció Jesús? 어떻게 이겼냐? ¿Cómo venció? 한마디로 이겼어요. Con una palabra. 말씀으로 이겼어요. Con la palabra. 사탄아 물러가라. Satanás, échate en mí. 사탄아 물러가라. Vete en mí, Satanás. 아멘. Amén. 말씀으로 이기는 Con 겁니다. la palabra. 말씀으로 이기는 거예요. Con la palabra. 속지 말라니까. Nos han engañado. 한국에는 원조 교제라는 게 있어요. Entonces, digamos, en Corea tenemos algo así. 중고등학생들 꼬마들 돈만 주면 어른들하고 잠도 자고 술도 먹고 애인이 된다니까. Entonces, digamos, hay algo que a los estudiantes de secundaria se les da dinero para que ellos puedan ser novios de los adultos, para que puedan comer, beber y dormir con ellos. 완전히 미혹한다니까. Entonces es un engaño total. 제가 엊그저께인가 반지 자랑하는 이야기, 시계 자랑 이야기하니까 여러분들 대단하게 막 웃었잖아요. Y entonces cuando les hablé de lo de presumir el reloj o de lo que es presumir el anillo, ustedes se sorprendieron también. 쿠바는 물질적인 거에 다 넘어가게 돼 있다.
있다니까. Entonces los cubanos generalmente son muy engañados por lo terrenal. 완전히 넘어서시게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Pero verdaderamente los bendigo en el nombre del Señor para que lo trasciendan todo. 아멘. Amén. 왜 마귀가 예수님을 시험했냐? Porque es que el diablo tentó a Jesús. 말도 안 되는 일이 일어났다니까. Porque ocurrió algo que es insólito. 하나님이 사람의 모양으로 Es 나타났어. que Dios apareció en forma de hombre. 이게 진짜인가? ¿Será que de verdad es así? 이게 가짜인가? ¿Será falso? 그걸 시험한 거예요. Entonces vino y lo vino a probar. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Pero de tal manera amó Dios al mundo. 얼마나 사랑했으면 ¿Cómo lo amó? 독생자가 사람의 몸을 입고 오셨다니까. Que vino su hijo unigénito en cuerpo de hombre. 나를 위하여, Para mí. 여러분들을 위하여, Para ustedes. 라스나스를 Para 위하여, las tunas. 쿠바를 위하여, Para Cuba. 전 세계를 Para todo el 위하여. mundo. 아멘. Amén. 예수가 그리스도라고 Jesús 말해요. es de Cristo. Solo que esto hay que decir. 데살로니가 후서 2장 9절에 10절에 보세요. Y si nosotros miramos en 1 Tesalonicenses 2 del 9 al 10. 말세 때 악한 자가 나타난 것은 사단의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 모든 불의와 모든 속임으로 멸망하는 자들을 미혹하려고 나타난다니까. Nos dice que en los tiempos posteriores habrán personas de todo engaño que aparentan ser santos. Y nos dice también 사단의 괴계를 봅시다. con grandes poderes y señales y prodigios. 에베소서 6장 10절에서 20절에 보면 Y si nosotros miramos en Efesios, nosotros lo podemos ver. 마귀를 대적하기 위하여 마귀의 계계를 능히 대적하기 위해 전신갑주를 취해라. En Efesios 6 podemos ver que nos tenemos que poner la armadura de Dios para resistir todo el engaño del diablo. 특히 라스나스와 쿠바 복음을 하려면 머리끝부터 발끝까지 완전 무장을 해야 된다. Especialmente para resistir todo el engaño para las cubas y también para evangelizar todas las tunas y Cuba, tenemos que verdaderamente de pies a cabeza ponernos la armadura. 우리의 싸움은 혈과 육 싸움이 아니다. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, 통치자들과 권세자들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들과의 싸움이다. sino contra principales, contra huestes en los lugares celestes en los cielos. 구원의 투구. Entonces, el idioma de la salvación. 예수가 그리스도라는 게 구원입니다. Entonces, el hecho que Jesús es el Cristo de la salvación. 의의 흉배. Y también la conoce de justicia. 예수가 그리스도로 오셔서 십자가와 부활로 그리스도 하나님의 의를 이루셨어요. Y entonces Jesús viniendo como el Cristo, él cumplió la justicia de Dios. 믿음의 방패. Y también el escudo de la fe. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 모든 걸 이긴다고 되어 있어요. Porque la fe de creer en Jesús como el Cristo vence todo. 평안의 예비된 신. Y también los apresos del Evangelio de la paz. 예수가 그리스도이기 때문에 가는 곳곳마다 영생주식으로 작정된 자를 준비해놨다. Y como Jesús es el Cristo, Dios preparó en todo lugar a aquellos que han de ser salvos. 진리의 허리띠. Y también ceñidos de la verdad. 예수가 그리스도라는 게 진리요. Y entonces la verdad es que Jesús es el Cristo. 요한복음 14장 6절에 내가 곧 길이요 진리요 Y 생명이니 en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 아멘. Amén. 성령의 검. Y también la espada del Espíritu Santo. 하나님의 말씀이 사단을 꺾는 검입니다. Es la palabra de Dios que ata a Satanás. 사도행전 4장 히브리서 4장 12절에 Y en Hebreos 4:12. 하나님의 말씀 살아있어서 La palabra de Dios es viva y eficaz. 좌우의 날선 어떠한 것보다 예리하여 Y es más penetrante y cortante que toda espada de dos filos. 우리의 혼영만족을서 생각한 마음 찔러 쪼갠다. Y entonces penetra todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros tientanos y coyunturas y nuestra alma y nuestro espíritu. 영혼과 생각과 마음의 육신에 있는 모든 문제가 예수가 그리스도라는 말씀이 증거되면 찔러 쪼개서 치유되게 돼 있다는 Y entonces cuando se proclama la palabra que Jesús es el Cristo sobre todo lo espiritual, sobre todo el pensamiento y sobre todo lo carnal, entonces todo eso se resuelve y todo se parte. 그래서 무시로 성령 안에서 깨어 기도하라. Por eso es que nosotros tenemos que orar continuamente dentro del Espíritu Santo. 어떻게 기도합니까? ¿Cómo vamos a orar? 내 이름으로 구하라. Entonces pedir mi nombre. 예수 그리스도 이름으로 뭘 구해야 En 돼요? el nombre de Jesucristo que pedimos. 저는 어릴 때 과자 먹고 싶고 아이스크림 먹고 싶을 때 우리 아버지 어머니 이름으로 외상해갖고 가져다 먹고 그랬어요. Entonces yo cuando quería comer como galletas y helado, entonces yo pedía el nombre de mi padre y mi madre y les ponía deuda y yo me lo comía. 여기도 나중에 준다고 먹을 수 있는지 Y 모르겠지만 no sé si hay esto en Cuba que uno le paga después, pero se lo come primero. 단번에 영원히 하나님 만나는 이름으로 뭘 구하고 있어요? Pero el nombre de Dios que se puede encontrar de una vez y para siempre con Dios, ¿qué están pidiendo? 가족 건강? ¿Están pidiendo la salud de su familia? ¿Que su empresa está bien? 자녀들 좋은 대학 가는 거? ¿O que sus hijos estén prósperos? 돈 많이 버는 ¿O 거? que tengan mucho dinero? 단번에 영원히 죄와 저주에서 해방시키는 이름으로 뭘 기도하고 있냔 말이에요. Entonces el nombre que los libera de una vez para siempre del pecado y la maldición, ¿qué están pidiendo nada más? 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리는 이름으로 뭘 기도하고 있어요? ¿Y qué están pidiendo en el nombre que puede atar a Satanás y lo puede destruir de una vez y para siempre? 마태복음 6장 34절 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Mateo 6:33, primero pedir su reino y su justicia. 그리하면 Y si es así, 이 모든 걸 더한다. todo lo demás será añadido. 이 모든 걸 더하니까
Ah, bueno, entonces como me va a añadir todo, 이 모든 것이 딸려올 거니까 como todo lo demás va a venir, 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하자. entonces primero pidamos su reino y su justicia. 그게 동기라니까. Eso es un motivo que 그렇게 ustedes tienen. 구하면 안 돼요. No hay que pedir así. 딸려올 거 생각하면 안 돼. No hay que pensar en lo que viene. 그냥 먼저 그의 나라와 그의 의만 구하고 있으면 돼요. Solo pida primero su reino y su justicia solo por esto. 이 모든 거 올 계산을 놓고 기도하면 안 된다니까. Y no calculen que todo lo demás va a venir. 아멘. Amén. 그래야 순수한 기도가 돼요. Así pueden orar puramente. 그래야 응답이 늦어도 관계가 없어. Y así aunque la respuesta venga tarde no importa. 응답이 와도 관계가 없고, Está bien si viene la respuesta. 응답이 많이 왔다고 교만해지지도 않고, Y no somos arrogantes porque vino mucha respuesta. 응답이 안 온다고 낙심하지도 Y no nos 않는다니까. decepcionamos si no vino respuesta. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 게 내게 행복인데. El pedir su reino, su justicia tiene que ser nuestra felicidad. 아멘. Amén. 순수한 기도도 시작돼야 돼요. Tenemos que empezar a orar puramente. 고린도후서 11장 14절에 15절에 보면 Y si nosotros también nos fijamos en 2 Corintios 11 del 아까 14 al 광명한 15, 천사로 가정한다. nos dice que se disfrazaba de ángel de luz. 베드로전서 5장 7절에 8절에 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾고 있다. Primera de Pedro 5 del 7 al 8 nos dice que andan como el león rugiente buscando a quien devorar. 지금 꼬마들이 이 안에 많이 있는데 Aquí hay muchos niños. 이 미친 개가 하나 나와가지고 Y digamos que hay un perro loco. 막 그 아이들은 물려고 하고 있다. Y que está persiguiendo a los niños para comerlos. 그걸 쳐다보고 있으면 돼요? ¿Ustedes se quedarían viendo? 아 물구나. Ah, se queda, los va a 애들이 morder. 물렸구나. Ah, como que los niños están 아니지. perdidos. No es esto. 당장 몽둥이를 들고 그 개 때리 잡아야지. Rápidamente hay que agarrar un palo y pegarle al perro. 완전히 예수에는 박살내야 된다니까. Hay que declararle en el nombre de Jesús, hay que atarlo. 얼마나 미혹하고 있습니까? Los está engañando tanto. 얼마나 사단이 공격하고 있어요. Y Satán los está atacando tanto. 아멘. Amén. 고린도후서 4장 4절. 2 Corintios 4:4. 특히 3절에 보면 만일 우리의 복음이 가리였으면 망하는 자들에게 가리였다. Especialmente en el versículo 3 nos dice que si nuestro evangelio está oculto a los incrédulos. 복음을 가리면 안 Y 된다니. no hay que ocultar el evangelio. 그리스도의 영광의 복음의 강체가 완전히 빛이 돌아. Sino que la luz del evangelio de la gloria de Cristo tiene que resplandecer completamente. 그래서 사단의 속임은 뭐냐? Y por eso, ¿cuál es el engaño de Satanás? 계시록 12장 9절, 계시록 20장 2절에 보면 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 En Apocalipsis 12:9 y en Apocalipsis 20:9 nos dice que la serpiente antigua es Satanás. 사탄이라고 한다. Que es Satanás. 온 천하를 빼앗는 자다. Y es aquel que engaña a todo el mundo. 12장 9절에 그가 땅으로 내쫓으니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓겼다. Y entonces podemos ver Apocalipsis 12:9 que él fue echado del mundo y sus ángeles con él. 계시록 20장 2절에 보니까 Y en Apocalipsis 20:2 용을 잡았는데 que fue prendido el gran dragón 곧 옛뱀이요 y que es la serpiente, 마귀요 que es el diablo, 사탄이라. Satanás. 분별하시기를 주의 이름 Los 축복합니다. bendigo en el nombre del Señor para que disciernan. 사단의 속임수. Y el engaño de Satanás. 창세기 3장 1절에 보니까 가장 강교하게 교묘하게 말씀을 희미하게 만드는 게 사단의 속임수예요. En Génesis 3:1 podemos ver que de la manera más sutil, de la manera que no se note, de la manera más ligera, altera la palabra de Dios. 창세기 3장 3절에 죽을까 하노라니까 창세기 3장 4절에 곧바로 너희가 결코 죽지 않아야 되라. 하나님의 말씀을 완전히 반대로 만드는 게 사단의 속임이요. Y entonces cuando Eva le dijo para que no muráis, entonces de una vez aquí agarró Satanás para decirle ciertamente no morirás, entonces se opuso totalmente a la palabra de Dios. 창세기 3장 5절에 너희 눈이 밝아 하나님과 같이 되겠다. Y entonces que en Génesis 5, entonces se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios. 하나님과 같이 될 수 있다는 교만을 집어넣는 게 사단의 속임이요. Y el engaño de Satanás es meterles esta soberbia de poder ser como Dios. 하나님보다 더 사랑하는 것은 우상숭배예요. Y el amar algo más que a Dios es idolatría. 자식을 하나님보다 사랑하니까 자식 때문에 시달리는 거예요. Y entonces como aman más sus hijos que a Dios, entonces ustedes están afligidos por sus hijos. 남편을 하나님보다 더 사랑하니까 남편 때문에 시달리는 거예요. Y aman más al esposo que a Dios, por eso están afligidos por el esposo. 아내를 하나님보다 더 사랑하니까 아내 때문에 힘든 거지. Y aman más a su esposa que a Dios, por eso están 돈을 dificultades. 하나님보다 더 사랑하니까 돈 때문에 힘든 거 Entonces tienen 아닙니까? dificultades y aman más al dinero que a Dios, por eso están en dificultades. 완전히 예수가 그리스도가 돼버리면 Y si completamente Jesús es de Cristo, 남편 문제, 아내 문제, 자녀 문제, 경제 문제 다 풀리게 돼 있어요. el problema del esposo, la esposa, los hijos y el dinero, todo se libra. 안 풀려도 관계가 없어. Y aunque no se libre, está bien. 빌립보서 4장 12절 14절. Y si nosotros podemos ver Filipenses 4, del 12 al 13. 나는 궁핍에 있든지 부귀에 있든지 일체의 비결을 배웠다. Entonces ya sea si estoy en pobreza o en riqueza, yo aprendí una cosa. 나는 돈이 하나도
하나도 없어도 예수가 그리스도였기 때문에 행복하고 Y aunque yo no tenga nada de dinero porque Jesús es Cristo, soy feliz. 나는 돈이 많아도 예수가 그리스도였기 때문에 Y 행복하다. aunque yo tengo muchas cosas, Jesús es Cristo porque soy feliz. 13절에 El versículo 13. 나는 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할 수 있다. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 아멘. Amén. 그 사단의 전략에 눈을 뜨세요. Hay que abrir los ojos a la estrategia de Satanás. 사단의 전략은 하나다. La estrategia de Satanás es una. 하나님의 말씀을 혼미케 하는 거다. Es hacer que la palabra de Dios esté nublada. 예수가 그리스도는 원색의 복음이 비치지 못하도록 만드는 것이다. Y que el evangelio original que Jesús es de Cristo no pueda ser resplandecido. 5분 정도 휴식했다가 Vamos a descansar durante 5 minutos 다음 장을 하겠습니다. y vamos a hablar de lo siguiente.